ஆராதனை முடிந்தவுடன் எத்தனை பேருக்கு அவசரமான வேலை ஏதாவது இருக்கிறது? கையை தூக்கி காட்டுங்கள் பார்க்கலாம். කාටරි මොනවාරි හදිසි වැඩ තියෙනවද? தேவமே இவர உනාய் பாස අනේ දෙයියා හරියට කියන්න දේව කිරිකෝ ඉවරනායින් කාමන් පස්සේ කියන එක. කාටරි මොනවාරි හදිසි වැඩ තියෙනවද? Has anybody got an important urgent work? Okay. இந்த அவசரம் என்பது அவசரமாக மனிதனை கவ்விக் கொண்டிருக்கிறது. මේ හදිස්සිය කියන එක හදිස්සිය තුලින් මනුෂ්‍යව අල්ලගෙන හිර කරලා තියෙනවා. Hastiness has grabbed humans in a hasty manner. இப்போ நான் சின்ன காலத்திலே நமக்கு உலகத்தில் உள்ள நேரம் எல்லாம் இருந்த மாதிரி இருந்தது. දැන් මට පොඩි කාලේ ලෝකයේ තියෙන වෙලාව ඇවිල්ලා මේ වෙලාව ඇවිල්ලා නෙවෙයි වෙලාව ගියේ නෑ. වෙලාව ගත වෙන්නේ නැහැ වගේ මට දැනුණා. අය දෙමළ අමතක වුණාද? හදිසියෙම මෙයාට දෙමළ අමතක වෙලා. And when I was small, I felt like I have all the time in the world. சின்ன காலத்திலே நேரம் இருந்தது அப்பா. පොඩි කාලේ වෙලාව තිබ්බා අපිට. இப்போ கண்டியில இருந்து சுதும்பொலையிலேருந்து கண்டிக்கு நடந்து போகும்போது ரொம்ப நேரம் ஆகும். නුවර ඉඳලා සුදුම්පලට ඇවිදගෙන යද්දි ගොඩාක් වෙලාව ගත වෙනවා. From my home to the city, it took a long time to walk. It took a long time to go to school. ஸ்கூலுக்கு போக ரொம்ப நேரம் ஆகும். පාසලට යන්න ගොඩාක් වෙලාවක් ගත වෙනවා. அந்த 45 நிமிஷம் பாடம் 4 ஹவருக்கு போகும். ඒ විනාඩි 45 පාඩම ඇවිල්ලා නිකන් පැය 4ක කාලයක් යනවා වගේ. The 45-minute period would go on for hours and hours. How many of you all have that experience? எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கு? කී දෙනෙකුට ඒ අත්දැකීම තියෙනවද? அப்புறம் ரட்சிக்கப்பட்டு சர்ச்சுக்கு வந்தா ඊට පස්සේ ගැලවීම ලැබලා සභාවට ආවම அந்த அரை மணி தியால பிரசங்கம் 7 hour பிரசங்கம் மாதிரி இருக்கும். මේ පැය භාගේ දේශනාව ඇවිල්ලා නිකන් පැය 7ක දේශනාවක් වගේ. After we got saved and came to the church services felt so long. எல்லா நேரம் இருந்தது. இப்ப இடியாப்பம் சுடுவாங்க அந்த காலத்துல. දැන් ඒ දවස්වල ඉන්දියාප්ප තම්බනවා. You know how they made string hoppers those days? முத நாள் ராத்திரியே மாரிஸ் எடுத்து இடிச்சு மாவை எடுத்து அதை வச்சு என்ற தெய்வமே ஒரு பெரிய ஒரு 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 கல்யாண விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ற மாதிரி ஒரு 30 இடியாப்பத்துக்கு அந்த காலத்துல அவங்க ஆயத்தம் பண்ணுவாங்க. කියන්නේ විවාහ උත්සවයකට සූදානම් වෙනවා වගේ කලින් දවසේ රාත්‍රියේ මේ ඉන්දියාප්ප 30ක් විතර තම්බන්න මාර සූදානම් වීම සූදානම් වෙන්නේ. They start on the previous evening to soak the rice and crush it and powder it and I don't know what. You know, they go through all the paraphernalia to prepare 30 string hoppers. அந்த அனுபவம் இருக்கா? அம்மா அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கா? இட்லி சுடுறதா இருந்தா புட்டு சுடுறதா இருந்தா ஏன் சோறு சமைக்கும் போது பண்ற கூத்த பார்க்கணுமே அந்த காலத்துல. දෝසෙ හදන්න ඉட்லි හදන්න බත් එක උයන්නත් ඒ වගේ දෙයක් තිබුණේ. ඒ වගේ සූදානම් වීමක්. Even to cook rice விறகு எடுத்து அத வெட்டி දර අරගෙන ඒවා කපලා அடுப்புல வச்சு அத பத்தி ලිපේ තියලා ඒවා පත්තු කරලා அரிசி எடுத்து அத கழுவி හාල් අරගෙන හොදලා அத நேம்பிலில போட்டு அரிச்சி ඒක නෑඹිලියේ දාලි වෙලා ගරලා they wash the rice, they light the fire. What is that? The fire, how do you say, the fireplace, and then they do all that. They sieve the rice and they சோறு சமைக்கிறதுங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம். බත්තු වෙනවා කියන්නේ මේක වැඩසටහනක්. அது ஒரு நிகழ்ச்சி. உடுப்பு கழுவுறது, ඇඳුම් හොදන එක. எப்படி உடுப்பெல்லாம் காவிக்கிட்டு போயிட்டு அதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து சவுக்காரம் போட்டு. இப்போ நான் ஷர்ட் கழுவுனதை சொல்றேன். දැන් ඇඳුම් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒවා සබන් දාලා හොදලා. You know how we washed clothes those days? You know, I used to take the shirt and I used to wash. உண்மையா நான் ஷர்ட் எல்லாம் கழுவி இருக்கேன். நீ ஷர்ட் கழுவி என்ன கதை விட்டுறங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க. පාස්ටර් ෂර්ට් හොදනවා කියවා සේරෝ මේ මොනවන්නේ කතා දාන්නේ මේ ෂර්ට් හොදනවා சாட்சி இருக்கு, கண்ணால் கண்ட சாட்சி இருக்குதுன்னா அந்த 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 காலர்ல சவுக்காரத்தை போட்டு அந்த கருப்பா ஒரு கோடு இருக்குமே ஊத்த அது போறதுக்கு தைக்கணும்.
කොලරගේ මේ කළු පාට තියෙනවනේ අර ඉරක් ඒක සබන් දාලා හොඳට අතුල්ලා හොඳට අද්දේ මේව අතුල්ලනවා. So you have to first wash your collar which has a stripe of dirt. And then the hands and the kuchikuds. You know, and the kai and the kamakattu adella nalla kaluvano. ඊට පස්සේ අත් තියෙන හරිය අත් හොදනවා ඊට පස්සේ මේ කීල්ල හරිය හොදනවා. அப்புறம் அந்த முன் சைடு பின் சைடு எல்லாம் கழுவணும். ඊට පස්සේ තමයි ඉස්සරහා පැත්ත පිටිපස්සේ හොදන්නේ. Wow! எவ்வளவு நேரம் இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஷர்ட் கழுவுறதுக்கு. You know how much time we had to wash one shirt. කොච්චර වෙලාවක් යනවද අපිට එක මේ කමිසයක් හොදන්න. அப்புறம் காலம் போக போக කාලය ගෙවෙන්න அவசரம் மேற்கொண்டது மனுஷனை. මනුෂ්‍යයා තුළට හදිස්සිය කියන එක පැමිණියා. When time went by, people began to become hasty. They wanted to speed everything up. எல்லாவற்றையும் வேகமாய் செய்கின்ற ஒரு நிலை வந்தது. හැම දෙයක්ම ඉතා ඉක්මනින් කරන්නව තත්ත්වයක් පත් වුණා. நடந்து போனவர்களுக்கு நடந்து போக இப்போ நேரம் இல்லை, வாகனத்திலே போகிறார்கள். ඇවිදන් යන අයට දැන් ඇවිදගෙන යන්න වෙලාවක් නැහැ දැන් වාහන ඇවිල්ලා. Those who walked no longer have the time to walk, so they travel on vehicles. அந்த இடியாப்பம் எல்லாம் முத நாள்ல இருந்தே சுட்டவங்களுக்கு இப்ப நேரம் இல்லை. කලින් දවස් ඉඳන් ඉන්දියාප්පේ හදපු කට්ටියන්ට තඹපු කට්ටියන් දැන් වෙලාවක් නැහැ. இப்ப கடையில விக்கிறான் காஞ்ச பேக்கெட் பண்ண இடியாப்பம். දැන් කඩේ විකුණනවා වේලපු ඉන්දියාප්ප. Now they sell dried string hoppers packaged in the shops. So all you have to do is to buy that, bring that, heat the water up, put it, and string hoppers ready in 5 minutes. அதை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு, தண்ணியை சுட வச்சாச்சு, அதுக்குள்ள போட்டாச்சு, இன்ஸ்டன்ட் இடியாப்பம். ඇසුරුම අරන් ආවා උණු වතුර එක රත් කරා ඒකේ තැඹුවා ෂණික ඉන්දියාප්ප. இன்ஸ்டன்ட் சூப். ෂණික සුප්. இல்லைங்கடா, சோறெல்லாம் அரிசி எல்லாம் இப்ப கழுவுறதே இல்லடா. දැන් මේ எந்த தெய்வம் හාල්ලේම දැන් හොදන්නෙම නැහැ. people hardly wash. அப்படி கழுவுனாலும் சும்மா அப்படி ஒரு போட்டு அப்படி போட்டுட்டு ரைஸ் குக்கர்ல போட்டு சுவிட்சை போட்டுட்டு இவங்க போயிட்டு வேற வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. டைம் இல்ல. ඒ කියන්නේ එහෙම හේදුවා ටක් ගාලා ගෙනාවා පොඩ්ඩ වතුර දාලා හොදලා වෙලා රයිස් කුකර් එකේ දැම්මා. ඒගොල්ලෝගේ වැඩ ඊට පස්සේ. So they just wash the rice peripherally, they put it on the rice cooker and then they switch the thing on and they go and they do other things. இப்பெல்லாம் கையில துணி கழுவுறதுக்கு நேரம் இல்ல, washing machine. දැන් අතින් හොදන්න ඇඳුම් හොදන්න වෙලාවක් නැහැ දැන් washing machine. Washing machine, the washing machine washes the clothes and the dryer dries the clothes. அந்த துணி கொடி எல்லாம் இப்ப நிறைய இடங்கள்ல இல்லாம போகுது. දැන් අර ඇඳුම් වනන වැලවල් එහෙම ගොඩක් තැන් වල නැති වෙලා යනවා. இப்ப எல்லாம் ட்ரையர்ல தான் போடுறாங்க. දැන් අර ඩ්‍රයර් කියන අර වේලන යන්ත්‍ර තියෙන ඒවට තමයි දාන්නේ. வேகம் வேகம், வாழ்க்கையே வேகம். වේගවත්කම ඉක්මන. Now the world is full of speed. The world's fastest train, TGV. விளங்குதா? உலகத்தில் வேகமாய் போகும் புகையிரதம் TGV. ලෝකේ වේගෙන්ම ගමන් කරනව දුම්රිය TGV பிரான்ஸ்ல இருக்கு. அதுக்கு போட்டியா ஜப்பான்ல ஷின்கான்சென் புல்லட் ட்ரெயின். ඒකට හරියන්නේ ජපානයේ හැදුවා ඊට වඩා වේගවත් දුම්රියක්. எவன் எவ்வளவு வேகமா ட்ரெயின் போட்டாலும் நம்ம இப்படிதான் போவோம்னு சொல்ற நம்மட பொடிமேனிக்கு. කවුරු මොනවා කරත් අපි මෙහෙම තමයි යන්නේ කියලා අන්න උදාහරණයක් තියෙනවා අපේ පොඩි මැණිකේ දුම්රිය. Our பொடிமேனிக்கு train same speed, you know, from Kandy to Colombo. Those days 3 hours, now 3.5 hours. அந்த காலத்துல அந்த கரி கோச் காலத்துல 3 hourல போகும், இப்ப 3.5 hourல போகுது. ඒ ගල් අඟුරු කෝච්චි තියෙන කාලේ වෙලා පැය 3ක් ගියා දැන් පැය 3:00ක් යනවා. ஆனால் உலகமே வேகமாய் போகிறது. හැබැයි ලෝකය ඉතා වේගෙන් ගමන් කරනවා. பாருங்கள் எத்தனை விபத்துகளிலே எத்தனை பேர் சாகிறார்கள் வேகமாய் போய். බලන්න අනතුරු වලින් කී දෙනෙක් මරණයට පත් වෙනවද කියලා වේගෙන් ගිහිල්ලා. How many people drive fast, ride fast and just die? Oh my God. You know, accidents are abounding. All these CCTV cameras are showing these accidents. High speed chases. You know, everything is fast. இந்த கேமராஸ்ல காட்டுறாங்க ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதெல்லாம். මේ කැමරාවල පෙන්වනවා සමහර අනතුරු සිදුවෙන දේවල්. எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் அவசரம். හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතයේ හදිසිය. இப்போ இந்த வெளியே இருக்கிற அவசரங்கள் மனிதனுக்கு உள்ளேயும் வருகின்றன. දැන් ඒ එළියේ තිබෙනා ඔය හදිසිය දැන් මනුෂ්‍යයා තුලට පැමිණලා. The hastiness that has engulfed the world has entered the lives of people. இப்ப சின்ன பயலுகளுக்கு லவ் பண்றது அவசரம்.
දැන් පොඩි මේ දරුවන්ට ආදරය කරන්න ප්‍රේම කරන්න හදිස්සියක්. Now, you know, small fellows want to hastily fall in love. බයවෙන්න එපා සජිත් මං ඔයත් එක්ක ඊරෑ කතා කරපේක මං කතා කරන්නේ නැහැ. சஜித் யோசிக்கிறான் போச்சுடா என்ன நேற்று ராத்திரி இதுதான் கேட்டானோ அப்படின்ட்டு தன்னோ தனிதி அதனால கோயா பள்ளியாவது மினியா ஹலோ சிலர் அவங்களே புள்ள ஆனா அவங்களுக்கே புள்ள இருக்கும் உலகத்துல. සමහරු එයාලම දරුවෝ හැබැයි එයාලටම දරුවෝ ඉන්නවා. You know, some people in the world, some are kids, but they have kids. எந்த தெய்வம் என்ன அவசரம்? சரி பிள்ளைகளுக்கு தான் அவசரம்னா பெற்றோருக்கும் அவசரம். දැන් දරුවන්ට නම් හදිසි ඊතර නම් කමන්නේ මේ දෙමව්පියන්ටත් හදිසි. Sometimes even parents are hasty. எங்க பிள்ளைக்கு சீக்கிரம் ஒரு கல்யாணத்தை கட்டி வச்சிரணும் பாஸ்டர். මගේ දරුවට ඉතා ඉක්මනින් විවාහ කරලා දෙන්න ඕනේ පාස්ටර්. என்ன பயம் நேரத்துக்கு கட்டி வைக்காட்டி பாஞ்சு போயிருமோ. ඇයි කියනවා නම් බයයි හරියට වෙලාවට කසාද බඳලා දුන්න නැත්නම් පැනලා යයි කියලා. You know, if the parents don't marry the children on time, and you know, they might run away. உலகத்துல அப்பப்ப அவசரம் இல்லாத சிலரும் இருக்கிறாங்க. ලෝකේ සමහර වෙලාවට එහෙම හදිස්සියක් නැති මිනිස්සුත් හම්බ වෙනවා. There are some people who are not that hasty. அதை பத்தி வேணாம். நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் சரி பிரசங்கத்துக்கு வருவோம். Let's come to the word of God. අපි වචනයට පැමිණෙමු. ஹதீஸில் என்ன ஹதீஸ்? கவனிங்க. வாழ்க்கைய அவசரம். ජීවිතේ හදිස්සිය. இப்போ இந்த அவசரம் சரியா தவறா என்று நான் பேச வரவில்லை. මේ හදිස්සිය කියන එක හරිද වැරදිද කියලා කතා කරන්න ආවේ නැහැ. I am not here to talk as to whether hastiness is right or wrong. Because even I like it fast. எனக்கே வேகம் பிடிக்கும். කියන්නේ හදිස්සිය කියන එක මට මම කැමති දෙයක්. என்னோட நான் வாகனம் ஓட்டிக்கிட்டு வரும்போது வந்தவங்களுக்கு தெரியும் அது. මගෙත් එක්ක වාහනේ මම එලවන් යද්දි මගෙත් එක්ක එන කට්ටිය දන්නවා ඒක. People who travel with me when I drive, they know that I'm not eligible to preach this sermon, honestly. நான் இந்த பிரசங்கத்தை பண்றதுக்கு தகுதியே இல்லாதவன். මේ දේශනාව කරන්නම සුදුස්සෙක්ම නෙමෙයි. எல்லாம் ஃபாஸ்ட் பட்னு நடக்கணும். ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னைக்கே இன்னைக்கு கிழிக்க போறார். என்னையவே கிழிக்க போறார். හැමදේම පට්පට් ගාලා සිද්ධ වෙනවා. මම හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ අද මාවම කපලා දාන්න යන්නේ කියලා. I believe this sermon is not for you, this is for me. Okay, God is going to just deal with me because I am a hasty guy. உண்மையா சொல்றேன், நான் ஒரு பெரிய அவசர குடுக்க. ඇත්තම කියනවා නම් මම ඉතාමත් හදිසිකාරයෙක්. 23 வயசுல கல்யாணம் கட்டிட்டேன். අවුරුදු 23 දී විවාහ වුණා. அவசரமா இல்லையா? හදිසියද නැද්ද? 17 வயசுல பாஸ்டர் 3 சர்ச்சுக்கு. අවුරුදු 17 දී දේවගතිවරයෙක් සභා තුනක. I got married when I was 23. Isn't that being hasty? And I was a pastor of 3 churches when I was 17. I preached my first sermon when I was 13. 13 வயசுல பிரசங்கம் பண்ணேன். අවුරුදු 13 තමයි දේශනා කරේ පළමු වතාවට. இப்பயுமே எங்க போனாலும் எனக்கு ஃபாஸ்டா போற பிளேன், ஃபாஸ்டா போற ட்ரெயின், ஃபாஸ்டா போற பஸ், பைக்கையும் ஓட்டிக்கிட்டு போனா பேய் மாதிரி தான் ஓட்டிக்கிட்டு போகணும். நானே ஒரு அவசர பாவி. අබ්බා දැන් කොහේ ගියත් ඉතා වේගෙන් යන්නව දුම්රිය වේගෙන් යන්නව බස් රථ වේගෙන් යන්නව ගුවන් යාන ඒ වගේ බයික් එකේ ගියත් හදිස්සිය තමයි මම යන්නේ. So I go on fast planes, fast trains, and when I drive I am fast. So this sermon is for me. Join me. Let's listen to the Holy Spirit. இந்த பிரசங்கம் எனக்கு நீங்களும் வேணும்னா என்னோட இணைஞ்சி ஒன்னா வாங்கி கட்டிக்கிறோம் ஆண்டவர்கிட்டால. මේ දේශනාව මට ඒ නිසා ඔබත් කැමති නම් මගෙත් එක්ක මේ දේශනාවට සම්බන්ධ වෙලා දිව්‍යන් වහන්සේ යම් දෙයක් ලබා ගන්න. අපි ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේගෙන් බැනුම් අහමුද? Okay? இந்த பிரசங்கத்தின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா? මේ දේශනාවේ මාතෘකාව මොකක්ද දන්නවද? தேவனின் பொறுமையும் மனிதனின் அவசரமும். දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසීමත් මනුෂ්‍යයාගේ හදිස්සියත්. The title of today's sermon is God's patience and man's haste. God's patience and or versus man's haste. தேவனுடைய பொறுமையும் දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසීමත් மனிதனுடைய அவசரம். මනුෂ්‍යයාගේ හදිස්සියත්. நம்முடைய தேவன் அவசரமான தேவன் அல்ல.
අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා හදිස්සිකාර වූ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙවෙයි. Our God is not a hasty God. Why? Because he has all the time in eternity unto himself. அவருக்கு சதா கால நித்திய காலமும் அவரிடத்துல இருக்கிறது. උන්වහන්සේට සදා කාලික වූ වේලාවක් තියෙන උන්වහන්සේට කියලා. ஆனால் அவர் காலம் என்பதனை படைக்க முன்பும் அவசரம் இல்லாமல் இருந்தார். හැබැයි උන්වහන්සේ කාලය කියන දේ නිර්මාණය කරන්න කලිනුත් හදිසියක් නැතුව හිටියා. காலம் என்பதை படைத்த பின்பும் அவசரம் இல்லாமல் இருந்தார். ඒ කාලය කියන දේ නිර්මාණය කරාට පස්සෙත් හදිසියක් නැතුව ඉන්නවා. You know, God was not hasty before he created time. And even after he created time, he was still patient. தேவனுடைய பொறுமை மாத்திரம் இருந்திருக்காவிட்டால் දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසීම කියන එක විතර නැති වෙලා තිබුණා නම් உலகம் இன்றைக்கு இப்படி இருந்திருக்காது. ලෝකේ අද වෙද්දි මේ විදිහට තියෙන්නේ නැති If වෙයි. not for God's patience, the world wouldn't be like this. If not for God's patience, I wouldn't be alive, let alone be in the ministry. தேவன் மாத்திரம் பொறுமை உள்ளவராய் இல்லை என்றால் දෙවියන් වහන්සේට විතරක් ඒ ඉවසීම කියලා තියෙන දේ කියන දේ තිබ්බේ නැත්නම් நான் ஊழியத்திலும் இல்லை, ஏன் நான் உயிரோடையே இருந்திருக்க மாட்டேன். මම සේවෙත් නැහැ මම ජීවත් වුන් අතරත් නැහැ. நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். ඔය හිතලා බලන්න. உங்களுடைய காரியங்களை தேவன் அவசரமாக நடப்பித்திருந்தால் நீங்களும் யாரும் உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டீர்கள். ඔබේ කාරණා දෙවියන් වහන්සේ හදිස්සිය කරලා තිබුණා නම් එහෙම ඔබ කවුරුත් උනත් ජීවත් වෙන්න නැති වෙයි. Even you in your lives, if God dealt with you in a hasty manner, I don't think you would be alive today. தேவன் உங்கள் மேல் அவசரமாய் கோபப்பட்டு දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි හදිස්සිය කෝප වුණා නම් ஆண்டவர் உங்களை அவசரமாய் திருந்த எதிர்பார்த்து දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉතා ඉක්මනින් හැදෙන්න ඕන කියලා හිතුවා නම් அவர் அவசரமாய் உங்களோடு இடைப்பட்டிருந்தால் நீங்களும் நாசம், நானும் நாசம், உலகமே நாசம். උන්වහන්සේ ඔබත් මාත් එක්ක හදිස්සිය එහෙම නැත්නම් ඉතා ඉක්මන්කාරී විදියට හැසිරුණා නම් ඔබත් විනාශයි මමත් විනාශයි. If God wanted everybody to change fast, repent fast, become holy fast, boy, I'll tell you, you and I wouldn't be here, the world wouldn't be here. Praise God for his patience. அவருடைய பொறுமைக்காய் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ඉවසීම ගැන අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කළ යුතුයි. விளங்குதா? ஆனால் மனிதனுக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது? හැබැයි මනුෂ්‍යයර මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? எதற்கெடுத்தாலும் அவசரம். මොන දේ ගත්තත් හදිස්සිය. But what has happened to man? Everything has become hasty. Everything has to be done fast, pat, quick. எல்லாமே தட்டப்பட்டன்னு நடக்கணும். හැම දෙයක්ම දඩබඩ ගාලා සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. என்னக்கே அந்த பிரச்சனை? மஞ்சக்காவை போயிட்டு பார்த்தா அது இவ்வளவுக்கு வளர்ந்துருக்கணும், இன்னும் இவ்வளவுக்கு தான் இருக்கு. මටත් තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේම තමයි. මඤ්ඤොක්ක කියලා බැලුවා නම් මෙච්චර විතර වර්ධනය වෙලා තින්නවා. ඒ තාම මෙච්චර තියෙන කියලා ප්‍රශ්නයක්. அவசரம். හදිස්සි. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? 6 மாசம் மஞ்சக்கா வேணாமா, இவருக்கு 3 மாசம் மஞ்சக்கா வேணுமா? இல்லையா, நான் சொன்னேன் தானே தேடுன்னு. கர்த்தர் பேசுறாரு எனக்கு. මාස 6 මඤ්ඤොක්කේම මාස 3 මඤ්ඤොක්කන්නේ හදිස්සි. You know, cassava plants, I go and look at the cassava plants and I want them to grow fast. Ooh, what's happening here? What should I do to make it grow fast? இப்ப எல்லாம் பட் மாங்கா, பட் அது, பட் இது. දැන් ඇවිල්ලා බද්ද අඹ බද්ද අරවා බද්ද මේවා තේරම බද්ද. Everything is budded plants where, you know, once upon a time these trees yielded after 20 years, but now it's 4 months. ஒரு காலத்துல சில மரங்கள் கனி கொடுக்கிறதுக்கு 20 வருஷம் ஆகும். ඉස්සර පොඩි පැලයක් ලොකු වෙලා මේ ඒකේ පළ දාව දෙන්න අවුරුදු 20ක් විතර යනවා. இப்ப எல்லாம் 2 மாசம் 4 மாசம் 5 மாசம். දැන් ඇවිල්ලා මාස 2යි මාස 3යි මාස 6යි පළ දෙන්න ඕනේ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருக்கு ஒரு அவசரமும் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිය. දෙවියන් වහන්සේට කිසිම හදිස්සියක් Praise God. God is not hasty. இப்போ ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? எனக்கும் உங்களுக்கும் දැන් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද? මටත් ඔබටත් කියන්නේ என்ன போல இந்த விஷயத்திலேயாவது மாறி தொலையேங்கிறார். මම වගේ මේ කාරණාවේදීවත් වෙනස් වෙන්නකෝ කියලා. மற்ற விஷயங்கள்ல நான் பரிசுத்தராய் இருப்பது போல நீங்கள் பரிசுத்தராயிருங்கள் முடியாதுனாதான். මම සුද්ධව ඉන්නවා වගේ නුඹලත් සුද්ධව සිටපල්ලා. வசனம் இருக்குதானே அப்படி? The Bible says, be ye holy as I am holy. I'm trying, Lord. I'm trying from 1979. 79ல இருந்து 41 வருஷம் ட்ரை பண்றேன் நான். 99 ඉඳන් උත්සාහ කරනවා. 79 කොච්චර හදිසි වුණත් දෙමළ කෙල්ලෙක් නම් එන්නේ නැහැ. ඔය ගණන් හරියට දෙමළෙන් කියන්න පුරුදු වුණේ නැත්තම්. 79 ඉඳලා 79 ඉඳලා උත්සාහ කරනවා තාම බැරි වුණා.
දෙවියන් වහන්සේ වගේ සුද්ධ වෙන්න බලනවා බෑ ஓய் தேவனை போல பரிசுத்தமா எத்தனை பேர் சொல்வீங்க உண்மையா நீங்களும் ட்ரை பண்றீங்க முடியல உண்மையை ஒத்துக்கிறீங்க කී දෙනෙක් කියනවාද ඇත්තටම අපිත් උත්සාහ කරා තාම බැරි වුණා කියලා. How many of you all are saying yeah even I am trying but it's very difficult. Praise God, we are on the same boat. நல்ல ஹோலியில ஏறும் அப்புறம் டொபுக்கிட்டே இருந்து விழுந்தோம். හොඳට සුද්ධකමට ලම් වෙනවා ඒ ගම දඩාංගල හැම වැටෙනවා. Yes, we are sending our holiness only to drop. And then there is another verse. நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் எழும்புறான்னு சொல்லி எலும்பி போய்கிட்டே இருக்கிறோம். ඊට පස්සේ කියනවා ධර්මිෂ්ඨයා 7 වරක් වටනවා නැගිටිනවා කියලා බයිබල් පදත් කියනවා. Then praise God, there is another verse for people like us. When the righteous falls 7 times, he gets up. Anyway, God is saying now you are struggling to become holy. At least be patient like me. ஆண்டவர் சொல்றார் நீ என்ன போல பரிசுத்தரா இருக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுற பரவாயில்ல விடு. මම වගේ සුද්ධ වෙන්නම අමාරුයි කමන්නේ අතල්ලා දාන්න එක. பொறுமையா ඉරேன். හැබැයි ඉවසීම ඇතුව ඉන්න. இந்த ஆவியின் கனி வாசித்திருக்கிறீர்களா? கலாத்தியர் 5:22 இருக்கிறது. ගලාති 5 22 කියනවා ஆத்மிக பல. ආත්මික ඵල ගැන. பழைய. The fruit of the spirit, by the way, it's not fruits, it's not carpoi, it's carpos, fruit. Okay, singular. அது கனிகள் அல்ல, ஆவியின் கனிகள் என்று இல்லை, ஆவியின் கனி ஒன்று இருக்கிறது. ආත්මික ඵල නෙමෙයි ආත්මික ඵලය එකක් ගැන කතා කරනවා. அந்த கனியில் 9 சுளைகள் இருக்கின்றன. ඒ ඵලවල කාරණා 7ක් බෙදලා යනවා. නෑ දැන් වැඩි කරා 9ක්. 9ක් බෙදලා යනවා. අලුතෙන් දැන් මේ දවස්වල 9ක්. ආත්මික ඵලයේ කොටස් 9. ඔයාගේ කාලේ 7ක් වෙන්න ඇති. Okay, you know there are 9 elements in the fruit of the spirit. Okay? The fourth one is patience. அதில் 4வது அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை. ඒකේ 4වෙනි කාරණා ඇවිල්ලා ප්‍රේමය, සන්තෝෂය, සමාදානය, ඉවසීම කියනවාද? ඉවසීම. 4වෙනි කාරණාව ඉවසීම. 4වෙනි කාරණා කිව්වා. அப்போ நீடிய பொறுமை என்பதனை ஆவியின் கனியிலேயே ஆண்டவர் வைத்து விட்டார். එතකොට ඉවසීම කියනවා ඒ ඵලය දෙවියන් වහන්සේ ආත්මික දීමනාක් විදියට තියලා තියෙනවා. இன்னும் எபேசியர் நான் நினைக்கிறேன் 4வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை பார்த்தால் එතකොට එපිස 4වෙනි පරිච්ඡේද 2වෙනි පදය බැලුවා නම් நீடிய பொறுமையை பற்றி பேசி இருக்கிறது. ඒ ධර්මිෂ්ඨයාගේ ඉවසීම ගැන කතා කරනවා. The book of Ephesians chapter 4, I think verse 2 to 4. If you read, it talks about patience and long suffering. So there are so many verses in the Bible where God says, hey people, be patient. வேதத்திலே ஏகப்பட்ட வசனங்கள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நம்மை பார்த்து பொறுமையாயிரு என்று. බයිබලේ බොහෝ පද තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිව බලලා කියනවා ඉවසීමෙන් ඉන්න කියලා. ஏனென்றால் நம்மால் முடியவில்லை. அவசரப்பட்டு அநேக ஆசீர்வாதங்களை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். ඒ කියනවා නම් අපිට බෑ ඉවසීමෙන් ඉන්න හදිස්සි වෙලා අපි බොහෝ ආශිර්වාද නැති කරගන්නවා. We are encountering problems and we are losing a lot by being hasty. Now, first of all, let's talk about God's patience, okay? தேவனுடைய பொறுமையை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போமா? දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසීම ගැන පොඩ්ඩක් බලමුද? தேவன் எவ்வளவு பொறுமையா இருந்தார் என்று நான் உங்களுக்கு சரித்திரத்திலே, அதாவது வேத சரித்திரத்திலே ஆங்காங்கே நிறைய இருக்கின்றன. ஒரு 10-15 நான் சொல்லுகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ කොතරම් ඉවසීමෙන් ඉන්නවාද කියනව කාරණා පිළිබඳ සමහර තැන්වලින් පෙන්නන බොහෝ තිබෙනවා. හැබැයි පොඩි කාරණා කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. I mean, there are myriads of examples as to how God has been patient throughout the biblical history. But let me pick and provide several of them, okay? Say about 10 or 15. How did God create this universe? ஆண்டவர் எப்படி இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தார்? දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මේ ලෝකය මෙව්වේ? அவர் சர்வ வல்லவர். උන්වහන්සේ ਸਰව බලධාරීතයන් වහන්සේ. அவருக்கு முடியும் எல்லாவற்றையும் ஒரு நொடியில் உண்டாக்க. උන්වහන්සේට පුළුවන් මේ සියල්ලම එක නිමිෂයකින් මවන්න. God is so omnipotent that he is able to create everything in a jiffy by a single word. ஒரு வார்த்தையாலே முடியும். එක වචනයකින් පුළුවන්. ஆனால் அவர் அவசரம் இல்லாமல் හැබැයි උන්වහන්සේ හදිස්සියක් නැතිව முழு சிருஷ்டியையும் 6ஆக பிரித்து මුළු මැවිල්ලම කොටස් 6කට බෙදලා 6 சகாப்தங்களில் படைத்தார். කාරණා වකවානු 6ක් තුල මැව්වා. God divided the entire creation process into 6
And he used 6 aeons to create the universe. You remember when I taught about Genesis 1:1, I said how God created time, space and matter. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? ஆதியாகமம் 1:1 நான் சொல்லும் பொழுது நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඔබට මතක තියෙනවද උප්පත්ති 1:1 උගන්වද්දී කියලා දුන්නා. ஆண்டவர் முதலாவது நேரத்தை உண்டாக்கினார் ஆதியிலே. දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගන්නේදී පළමු කොට කාලය නිර්මාණය කරා. කාලය. ඒ කියන්නේ පටන් ගැනීමේදී කියන්නේ කාලය. ஓகே? அதற்கு பிறகு அவர் வானத்தையும் அதாவது இடம் ஸ்பேஸ் ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ස්ථානය තැනක් නිර්මාණය அப்புறம் කරා. பொருள் உண்டாக்கினார். ඊට පස්සේ දේවල් නිර්මාණය කරා. அப்போ அவர் அவசரம் இல்லாமல் அதை படைத்தார். උන්වහන්සේ ඒවා හදිස්සියක් නැතුව නිර්මාණය කරා. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே தமிழிலே நாள் 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 என்று வருவது எபிரேய மொழியிலே யொம் யொம் என்றால் ஒரு பெரிய சகாப்தம். ඒ දින දින කියලා සිංහල බයිබලේ එනේවා යොම් කියලා හේබ්‍රු බයිබලේ එනවා. ඒ කියන්නේ මේ කාල වකවානුවක්. What we find as day in Genesis chapter 1 in Hebrew is yom. So it doesn't need to mean a day as a day that we know, but it is an epoch or an eon. So God was not hasty. He created something and then he enjoyed, and then he created the next, then he enjoyed. So he was so patient in his creation. ஆண்டவர் அவசரம் இல்லாமல் சில காரியங்களை படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ හදිස්සියක් නැතිව සමහර කාරණා නිර්මාණය කරා. அப்புறம் அதை ரசித்தார். ඊට පස්සේ ඒක රස වින්දා. அது நல்லது என்று கண்டார். ඒක යහපත් කියලා දැක්කා. அப்புறம் அடுத்த காரியத்தை படைத்தார். ඊට පස්සේ අනිත් කාරණාව නිර්මාණය කරා. அவசரம் இல்லாமல் படைத்தார். හදිස්සියක් නැතිව නිර්මාණය කරා. ஏதேன் தோட்டத்திலே ඒදන් උයනේ அவர் அவர் மிருகங்களுக்கு பெயர் வைத்திருக்கலாம். උන්වහන්සේට පුළුවන් සත්තුන්ට නම් තියන්න. God could have named all the beasts that he had created, but he allowed Adam to name. And how long it must have taken for that man to name all these animals. ஆதாமுக்கு சொல்றாரு பேர் வைடா அப்படின்ட்டு. ආදම්ට කියනවා නම් තියන්න කියලා. இந்த ஒரு புள்ள பெத்ததுகளே விடிய 2 மணிக்கு எங்களுக்கு கால் பண்ணி பேர் வச்சு தாங்குது. එක ළමයෙක් හදලම දෙක පාන්දර දෙකට විතර කෝල් කරලා කියනවා පාස්ටර් නමක් හොයලා දෙන්න කියලා. ஆதாமுக்கு சொல்றாரு அவ்வளவு மிருகங்களுக்கு நீ பேர் வைடா. ආදම්ට කියනවා මේ ඉන්න හැම සතෙකුටම නම් තියන්න කියලා. அப்ப எவ்வளவு காலம் எடுத்திருக்கும்? ඒතර කොච්චර කාලයක් ගන්න නැද්ද? பொறுமை. ඉවසීම. ஆண்டவர் சொன்னார் දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා நீங்கள் இந்த மரத்துல இருந்து சாப்பிட்டால் சாவீர்கள் என்று. නුඹලා මේ ගහෙන් කෑවොත් එහෙම මැරෙයි කියලා. God told Adam and Eve, if you eat of this tree you shall die. Yes, they ate. அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். ඔවුන් කෑවා. சாப்பிட்ட உடனே செத்தார்களா? කාපු ගම්ම මැරුණාද? Did they die right after they ate? No. Adam lived 930 years before he died. ஆதாம் 930 வருஷங்கள் இருந்துவிட்டு தான் செத்தான். ආදම් 930ක් වර්ෂ ජීවත් වෙලා තමයි මැරුණේ. நோவா காலத்துக்கு வருவோமே. නොවයි කාලෙටමකෝ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தை நான் அழிக்க போகிறேன் என்று. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ ලෝකෙම මම විනාශ කරලා දානවා. When we come to the time of Noah, God decided in Genesis 6, I am going to destroy the earth. ஆனால் என்ன செய்தார்? හැබැයි මොනවද උනේ? 120 வருஷம் கழித்து தான் அழித்தார். දවස් 120 පහු කරලා තමා විනාශ කරේ. God, yes, he said he's going to destroy immediately, but it took 120 years before he destroyed. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போமா? ஒரு வசனத்தை வாசிப்போமா? අපි වචනයක් කියමු. දිනන්නේ මේ වර්ෂ 120. ஒன்று பேதுரு 3:20 கொஞ்சம் வாசிப்போமா? 1 පේත්‍රුස් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ. Let's run to 1 Peter chapter 3 and just read verse 20. Okay, let's not get into the theology of this. இதனுடைய இறையியலுக்கு போக வேண்டாம் இந்த சம்பவத்தின். அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களில் தேவன் நீடிய பொறுமையோடே காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமல் போனவைகள். ඒ ආත්ම නෝවාගේ දවස්වලදී නැව සාධන අතර දෙවියන් වහන්සේ ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටි කාලේ අකීකරුව සිටියෝය. When once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது මේ පදය තුල කියනවා என்னதான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை அழிக்க போகிறேன் என்று தீர்மானித்திருந்தாலும் කොහොමුණත් දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකේ විනාශ කරනවා කියලා තීරණය අරගෙන තියෙද්දිත් நீடிய பொறுமையோடே காத்திருந்தாராம். ධර්මිෂ්ඨකමින් ඉවසීම ඇතුව බලාගෙන හිටියා කියලා. You know, this verse says that even though God decided to destroy the world, he waited with long suffering for people to repent. He gave them the chance. காத்திருந்தார்.
ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார், உனக்கு நான் பிள்ளை தருகிறேன் என்று. ආබ්‍රහම්ට කිව්වා මම නුඹට දරුවෙක් දෙනවා කියලා. God told Abraham, I will give you a child. But God gave the child only when he was 100. அவன் 100 வயதான பொழுதுதான் அவருக்கு ஆண்டவர் பிள்ளை கொடுத்தார். ඔහුට අවුරුදු 100ක් වුණාට පස්සේ තමා දෙවියන් වහන්සේ උට දරුවෙක් දුන්නේ. கர்த்தர் காத்திருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ බලා සිටියා. ஆபிரகாம் அந்த தகுதியை அடையும் வரை காத்திருந்தார். දෙවියන් ආබ්‍රහම් මේ තත්වයට පත් වෙනකන් දෙවියන් වහන්සේ බලන් හිටියා. God waited patiently for Abraham to attain that maturity before God gave him the child. Okay? இப்போ இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலே போய் அடிமைகளாக இருந்த பொழுது දැන් ඊජිප්තු ජනතාව ඉස්රායල් ජනතාව ඊජිප්තුවේ මේ වහල් විදිහට ඉද්දී உடனே அவர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாம். උන්වහන්සේට එකපාරටම ඔවුන්ව බේර ගන්න තිබුණා. ஆனால் 430 வருஷங்கள் காத்திருந்து தான் அவர்களை காப்பாற்றினார். හැබැයි අවුරුදු 430ක් බලාගෙන ඉඳලා තමයි ඔවුන්ව බේරගත්තේ. God could have saved the Israelites from Egypt sooner than he did, but he waited 430 years. சரி, அந்த இஸ்ரவேலர்களை காப்பாற்ற மோசே என்பவரை தெரிவு செய்கிறார். දැන් ඒ ඉස්රායල් ජනතාව බේර ගන්න මෝසස් කියලා කෙනෙක්ව තෝරගත්තා. ஆனால் அந்த மோசேக்கு பார்வோனுடைய அரண்மனையிலே 40 வருஷங்கள் பயிற்சி கொடுக்கிறார். හැබැයි මේ මෝසස්ට පාරාවගේ මාලිගාව අවුරුදු 40ක් පුහුණුව ලබා දුන්නා. மீதியான் பாலைவனத்திலே 40 வருடங்கள் பயிற்சி கொடுக்கிறார். ඒ මීදියම් ඒ කාන්තාරයේ අවුරුදු 40ක් පුහුණුව ලබා දුන්නා. God could have used Moses miraculously from day one, but God trained him in the palace of Pharaoh for 40 years and in the Midian desert for 40 years. So God trained Moses 80 years to work for 40 years. 40 ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்ய 80 ஆண்டுகள் மோசேக்கு ஆண்டவர் பயிற்சி கொடுத்தார். අවුරුදු 40ක් සේවය කරන්න මෝසස්ට අවුරුදු 80ක් තිස්සේ පුහුණුව ලබා දුන්නා. அப்புறம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 40 மணி நேரத்தில் எகிப்திலே இருந்து கானானுக்கு கொண்டு போயிருக்கலாம், தெரியுமா? இஸ்ரேல் සෙනඟ පැය 40කින් මිසරෙන් කානාන් වලට ගෙන යන්න තිබ්බා. The people of Israel could have been taken to Canaan from Egypt in 40 hours. Okay? Or those days, if they walked, 40 days. அவர்கள் நடந்து போனால் එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ඇවිදගෙන ගියා නම් 40 நாட்களில். දින 40යි. ஆனால் 40 ஆண்டுகள் பொறுமையாய் நடத்தினார். හැබැයි අවුරුදු 40ක් තිස්සේ ඉවසීමෙන් ඔවුන්ව ගමනේ යෙදුවා. God patiently brought them for 40 years. And then God waited 230 years before he gave them the first king. ஆண்டவர் 230 வருஷங்கள் காத்திருந்த பிறகுதான் முதலாவது அரசனை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු 230ක් බලාගෙන ඉඳලා තමා පළමු රජතුමා දුන්නේ. தேசம் ரெண்டாக பிரிந்ததே. දේශය දෙකට බෙදුනා. அப்போ வடக்கு ராஜ்யத்தின் முதலாவது அரசனா ஏற்படுத்தப்பட்டவன் யார்? එතකොට උතුරු දේශයේ පළමු කොට රජු විදියට පත් වුණේ කවුද? யெரொபெயாம். யெரொබெயாம். அவன் பாவம் செய்தான். ඔහු පව් කරා. இஸ்ரவேலிலே விக்கிரகாராதனை கொண்டு வந்தான். ඊශ්‍රායල් වලට රූප වන්දනාව රැගෙන ආවා. ஆனால் ஆண்டவர் 200 வருஷங்கள் பொறுத்திருந்த பிறகுதான் அவர்களை அசீரியர்கள் கையிலே விட்டார். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු 200ක් තිස්සේ බලාගෙන ඉඳලා තම ඔන්න අසීරියන් වලට යටත් වාසින් විදියට යවුවේ. When the nation was divided into two, the northern kingdom, the first king of which was Jeroboam the first, made the whole nation of Israel to backslide from God. But God waited 200 years before he sent them exile into Assyria in 722 BC. Okay? அதற்கு பிறகு 136 வருஷங்கள் ஆண்டவர் காத்திருந்தார் தெற்கு ராஜ்யத்துக்கு தண்டனை கொடுக்க. ඊට පස්සේ දකුණු දේශයට දඬුවම් කරන්න අවුරුදු 136 උන්වහන්සේ බලාගෙන සිටියා. God gave another 136 years before he chastised the southern kingdom of Judah. இப்போ ஆதியாகமம் 3:15 ஆண்டவர் சொன்னார், நான் ஸ்திரீயின் வித்து, அதாவது இயேசு அவரை அனுப்புவேன் என்று. ඊට පස්සේ උප්පත්ති 3:15 උන්වහන්සේ කියනවා මම යේසුස් වහන්සේ වෙනවා කියන එක. The first messianic prediction expressed in the Bible is in Genesis chapter 3 verse 15, where God says, I shall send the seed of the woman, Jesus. But it took 4,000 years for him to come. 4000 வருஷங்களுக்கு பிறகுதான் அவர் வந்தார். අවුරුදු 430 උන්වහන්සේ බලාගෙන හිටියා ඒ සඳහා. விளங்குதா உங்களுக்கு? அவசரமே இல்லாமல் இருந்தார் தேவன். උන්වහන්සේ කිසිම හදිස්සියක් නැතුව සිටියා. God was not hasty. இப்போ இயேசுவானவர் பிறக்கிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ ඉපදෙනවා. இப்போ இயேசுவானவர் பிறந்தது, தேவன் தானே மனிதனாய் பிறந்தார். දැන්
දෙවියන් වහන්සේන මනුෂ්‍යෙක් විදිහට ඉපදුනේ. Now God became man in the form of Jesus, okay? அப்போ சின்ன பிள்ளையாவே அவர் அற்புதம் எல்லாம் செஞ்சு விளையாட்ட காட்டி இருக்கலாமே. එහෙමනම් ඉතින් පොඩි ළමයා කාලෙම ලදරු මේ පොඩි ළමයෙක්ව සිටීම අහස්කම් කළා වැඩ පෙන්වන්න තිබුණානේ. Jesus could have performed miracles and did all what he wanted to do when he was still a child. The world would have marveled, shocked to smithereens, right? இப்போ சின்ன குழந்தையாய் இயேசு அற்புதம் எல்லாம் செய்து அவர் துடித்திருந்தால் உலகமே அவரை நம்பி இருக்குமா இல்லையா? දැන් ඒ කුඩා ලදරුවේ කාලෙම උන්වහන්සේ හාස්කම් කරා මුළු ලෝකෙම පුදුමයට පත් වෙයි උන්වහන්සේ ගැන. அவர் ஏன் 30 வருடம் காத்திருந்தார்? ඒ උන්වහන්සේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියේ. Why would he wait patiently for 30 years? விளங்குதா உங்களுக்கு? சரி, யூதர்களை கிபி 70 தண்டித்தார். යුදෙවෝ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී විනාශ කරා. God exiled in a diaspora to the Jews in AD 70, and God gave them 1878 years before they could be brought back to their land. 1878 வருஷங்களுக்கு பிறகுதான் ஆண்டவர் அவர்களை மறுபடி தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தார். 1878 තමයි නැවත උන්වහන්සේ නෑ අවුරුදු 1878කට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ව ගෙනාවේ. இப்போ கடைசியா வந்து சொல்றேன். දැන් අවසාන වශයෙන් එක දෙයක් කියන්නම්. 2000 வருஷத்துக்கு முதலே ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் சபை எடுத்து கொள்ளப்பட போகுதுன்னு. අවුරුදු 2000කට කලින් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා සභාව නැවත ගන්නවා කියලා. இந்த வர்றேன்ட்டு தான் போனார். මේ එනවා කියලා තමයි ගියේ. 2000 வருஷமா ஆளை காணோம். අවුරුදු 2000 තිස්සේ එයා නැහැ. இந்தா வர்றார். මේ එනවා. இதோ கடைசி காலம். මේ අවසන් කාලේ 2000 years ago when Jesus went, he said, I will come soon, I'm coming back, okay? 2000 years on and he has not showed up yet. Patience. அவ்வளவு பொறுமை அவருக்கு. එච්චර ඉවසීමක් උන්වහන්සේට. விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් තේරෙනවද ඔබට? நமது ஆண்டவர் யார்? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද? அவசரம் இல்லாத ஆண்டவர். හදිස්සියක් නැති දෙවි කෙනෙක් තමයි අපේ දෙවියන් Our වහන්සේ. God is not a hasty God. He is a patient God. இப்போ நான் 79 ரட்சிக்கப்பட்டேன். 79 දී දේවදාසයා ගැලවීම ලැබුවා. I got saved in 1979 and I got a prophecy from my pastor Bosco Gunawardana who said, God has called you into full-time ministry, boy. You will preach the word. I mean, he gave some thundering, interesting, attractive prophecies. என்னுடைய பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தன எனக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார். මගේ දේවදාසයා පාස්ටර් බොස්කෝ ගුණවර්ධන අනාගත වාක්‍යයක් කිව්ව මට. நீ தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பாய். නුඹ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දේශනා කරයි. நீ உலகமெல்லாம் போவாய். ලෝකේ පුරා ඔබ යයි. நீ மேய்ப்பனாய் பாஸ்டராய் இருப்பாய். ඔබ දේවදාසයෙක් දේව ගැතිවරයෙක් විදිහට සේවය කරයි. யோ நல்ல தீர்க்கதரிசனங்களா விட்டார் அவர். சூப்பர். அதெல்லாம் நடந்துருச்சு என் வாழ்க்கையில. හොඳ ලස්සන අනාගත වාක්‍ය කිව්වා. ඒ හැමදේම සිද්ධ වුණා මගේ. All that he prophesied came to pass in my life, so he was a true prophet. But at that time I wanted to sleep that night and wake up as a pastor. எனக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா? හැබැයි මට මොනවද දන්නද ඕනේ උනේ? அன்னைக்கு அந்த தீர்க்கதரிசனம் கேட்டுட்டு வந்து வீட்ல தூங்கினேன் இல்லையா? එදා ඒ අනාගත වාක්‍ය අහලා ඇවිල්ලා ගෙදර නිදා ගන්නවානේ. காலையில எழும்பும்போது பாஸ்டரா எழும்புறதுக்கு தான் எனக்கு தேவை. උදේ නැගිටිද්දි පාස්ටර් කෙනෙක් කියලා නැගිටින්න තමයි මට ඕනේ. ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. அப்போ நான் இப்போ பாஸ்டர் எங்க சர்ச் யாருக்கு பிரசங்கம் பண்ணணும்? come on. ඒ නිසා මම දැන් පාස්ටර් කෙනෙක් කාටද මම දේශනා කරන්න කොහොම සභාව? எங்க அம்மா சொன்னாங்க கம்முன்னு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வா. මගේ අම්මා කිව්වා පාඩුවේ කට වහගෙන ඉස්කෝලේට ගිහලා එන්න. My mother told me, now you shut up and go to school and come. அப்ப அம்மாவை பார்க்கும்போது அந்தி கிறிஸ்து மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ඒතර අම්මා දිහා බලන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තු වගේ තමයි හිටියේ. When my mother told that, I saw her as the Antichrist, not as Jezebel. அம்மாவை நான் எசபேலா பார்க்கல. අම්මාව යෙසබෙල් විදිහට බැලුවේ නෑ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? எசபேல்னு ஒன்று இருக்கிறது அப்ப தெரியாது எனக்கு. ඒ දවස්වල යෙසබෙල් කියලා කෙනෙක් දන්නේම නෑ. I never knew of a spirit called Jezebel. Otherwise I would have thought my mother was the Jezebel. என்னங்கடா அப்ப mercy விட்ட அண்ணன் கிட்ட கேட்பாங்க எங்க அம்மா. එතකොට සහෝදரி මර්සිගේ අයියෙන් අහනවා දේවදාසයාගේ අම්මා. பாஸ்டர் ஆண்டன் கிட்ட இவருக்கு தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கு தம்பி, இவரை நான் ஊழியத்துக்கு விட்டுறவான்ட்டு. මෙයාට මේ පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා අනාගත වාක්‍ය හම්බෙලා තිනවා. මෙයාව මම සේවයට යවන්නද කියලා අහනවා. So my mother used to consult my wife's brother who was a senior pastor at that time, and my mother would ask, my son has prophecies that he is called to the ministry, so what should I do? You know what he said?
my would-be Bill, he said, no, he should go to school. அந்த வில்லன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ඒ දුෂ්ටයා මොනවද දන්නවද කිව්වේ? இவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க அம்மா. අම්මා මෙයාව ඉස්කෝලේට යවන්න. அடுத்த அந்தி கிறிஸ்து. ඒ අනිත් අන්තක්‍රිස්තු. அந்த அந்தி கிறிஸ்துவ பழி வாங்கத்தான் தங்கச்ச கட்டுனேன்னா. ඒ අන්තක්‍රිස්තුවේ පලි ගන්න තමයි නංගිව කසාද බැන්නේ. So take revenge of that antichrist. I married junior antichristus. Mercy. Well, I take that back. Yeah, those are not good confessions. Joke, right? கவனிங்க. அப்போ எனக்கு என்ன நடந்தது? இப்ப சுட இப்ப பாஸ்டர் ஆகணும். මට මොනවද උනේ මේ දැන් උණු පිට මේ පාස්ටර් වෙන්න ඕනේ. பிசாசு துரத்தணும். யகா துருக்கறන්න ඕනේ. යක්ෂ දුරු ගන්න. I want to chase it out. யகா வரேன், எங்க இருக்கிற பேய் வா. சீரியாக்கா வரேன், மகாசோனா வரேன், காளி வா, மாறி விட்ட அம்மா யாருனாலும் வா. යක්කු වරෙන් කොහෙද ඉන්නේ? යක්කු මාරි හැම එකම කොහෙද ඉන්නේ වරෙන්? So I want to cast the devils, okay, you come. அதாவது எனக்கு சுத்தும்பல பாபுவா ஊழியம் செய்யறதுக்கு ஆசை. එතකොට සුදුම්පල බාබු විදියට තමයි සේවය කරන්න ආස. விளங்குதா? இப்ப அந்த வயல்ல விளையாடும் போது டேய் மோமட் வாடா அடிச்சுக்கிறதுக்கு என்ன நௌஷாத் தார் எல்லாம் முஸ்லிம்ஸோட தான் அடிச்சுக்கிறது. அப்ப அதே மாதிரி பேயை இப்ப கூப்பிடுறேன் வா. එතකොට අර යාළුවන්ට අර කතා කරන වරෙන් ගහන්න වරෙන් කියලා අර ඒ වගේ තමයි යක්කුන්ටත් කතා කරේ. ஆண்டவர் பார்த்திருப்பார் மேல இருந்து. දෙවියන් වහන්සේ උඩින් ඉඳන් බලන් ඉඳිට අයියෝ මූ කියලා. God would have seen me and he would have thought, in vain I let that guy prophesy over him. Now he's not going to school. He's not starting. இப்ப நான் ஸ்கூலுக்கு போறேன் இல்ல, படிக்கிறேன் இல்ல. දැන් ඉස්කෝලේට යන්නේ ඉගෙන ගන්න. விளங்குதா உங்களுக்கு? இப்படித்தானே நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில. මේව නේද අපේ ජීවිතේ. We are all like that in our own little ways, in our jobs, in our careers, in our businesses, நம்முடைய தொழிலிலே, நம்முடைய ஊழியத்திலே, நம்முடைய வியாபாரத்திலே எல்லாம் இப்படித்தானே. අපේ රැකියාවේ, අපේ සේවයේ, අපේ ව්‍යාපාරේ මෙහෙම තමයි අපිට ඕනේ. சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போன உடனே පඩියට වැඩට ගියපු ගාම அடுத்த இன்கிரிமெண்ட் இப்ப சம்பளத்தை எப்ப கூட்டுவான். කොයි වෙලාවේද පඩි වැඩි කරන්නේ? කොයි වෙලාවේද පඩි වැඩි කරන්නේ? So when we go and find an employment, we are looking for the next increment. Now, I mean, hey, I'm working here for 6 months, no increment. 6 மாசம் வேலை செய்ற சம்பளத்தை கூட்டுறானே இல்ல. මාස 6ක් වැඩ කරා කෝ පඩි වැඩි කරන්නෙම නැහනේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? யாரையாவது கல்யாணம் கட்ட விடுங்களே. කාගේ හරි විවාහයක් බලන්නකෝ. காவாரி கசாத பந்தல දෙන්නකோ. ஒரு 2-3 மாசத்திலேயே தொடங்கிடுவாங்க. வயித்துல பூச்சி புழு எதுவும் இல்லையா? මාස දෙකෙන් තුනෙන් මහනවා බඩේ මුකුත් නැද්ද තාම? In our culture, I'm talking about our culture. No sooner somebody gets married, everybody wants that girl to be pregnant. Okay? Is there any news? Any good news? பூச்சி புழு இல்லையா? බඩේ පැටියෙක් නැද්ද? ஆமாவா இல்லையா? இதுக்காகவே புருஷனை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முந்தி, பொஞ்சாதியை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முந்தி, புள்ளைய பெற்றுக்கிட்டு இது 3 ஒன்ன புரிஞ்சிக்கிறாம வாழ்ற குடும்பங்கள் இன்னைக்கு இருக்குது. பாஸ்டர்மாருக்கு தான் தலைவலி. එතර මේ කාරණාව නිසාම ස්වාම පුරුෂයා බිරිඳවත් බිරිඳ ස්වාම පුරුෂයාවත් තේරුම් ගන්න කලින් ළමයි හදාගෙන මේ 3 දෙනා තේරුම් ගන්න බැරුව පාස්ලාට තමයි දැන් වද්දීගෙන ඉන්නේ. Oh, out of experience I am saying, when these young couples, because of the pressure of the society and the family, they start a family and then they don't understand each other. They are in brawls and they come to us for counseling. பைபிள் ஸ்கூல் பயலுகளுக்கு நடக்கிறத பார்க்கணுமே. මේ බයිබල් ශිෂ්‍යයන්ට බාන්න බයිබල් විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට. These guys who come to Bible college, the day after their graduation they want to become pastors. பட்டம் வாங்கின அடுத்த நாள் இவனுக்கு பாஸ்டர் ஆகணும். උපාධිය ගත්තට පස්සේ අනිත් දවසේ මේගොල්ලන්ට පාස්ටර් වෙන්න ඕනේ. படிச்சு கிராஜுவேட் ஆகி அவங்களோட சர்ச்சுக்கு போன பிறகு பயலுகளோட நடத்தைய பார்க்கணுமே. කියන උපාධිය අරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ සභාවට ගියන් පස්සේ බලන්න ඕනේ මේගොල්ලොන්ගේ හැසිරීම. The day after graduation, now they go to their church. Usually our graduations are on a Saturday. So on Sunday, the way they go to their church, Reverend Doctor somebody. சனிக்கிழமை தானே கிராஜுவேஷன் வைப்போம் பொதுவா. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදානේ උපාධි උත්සවය තියන්නේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை அவன் சர்ச்சுக்கு போகும்போது பார்க்கணும். பறந்துக்கிட்டு தான் போவான். ஐயோ, ඉරුදින ඒගොල්ලොන්ගේ සභාවට ඒගොල්ලෝ යද්දි බලන්න ඕනේ නේ අය. පාවෙලා තමයි යන්නේ. அப்ப அவங்க பாஸ்டர் சொன்னாருன்னா, ඒතොර ඒගොල්ලොන්ගේ දේවදාසයා කිව්වා නම් தம்பி நீ 4 வருஷம் படிச்சிருக்கலாம்,
බ්‍රදර් ඔයා අවුරුදු 4ක් ඉගෙනගෙන තියෙන්න පුළුවන්. ஆனா ஒரு ஒரு 2-3 வருஷம் ஊழியம் செய்ய அப்புறம் பாஸ்டர் ஆகலாம்னு ஒண்ணு இவன் நினைப்பான் நம்மட பாஸ்டர் என்னைய வெட்டுறான். හැබැයි අවුරුදු 2-3ක් සේවය කරන්න ඊට පස්සේ තමයි ඔයාව දේවගතිවරයෙක් කරන්න කියලා කිව්වනම් එහෙම එයා හිතන්නේ මොනවද? මගේ පාස්ටර් මාව කපලා දානවා. So when these guys go after graduation and their pastors say, now you got to serve and sort of prove your ministry before you could be ordained, then they think our pastor is cutting us, chopping us. அதனால அவரை விட்டுட்டு போயிட்டு இவன் எதிர்கடையில கீரை கடை தொடங்குற மாதிரி இன்னொரு சர்ச்சை தொடங்கிடுவான். එතකොට ඒ නිසාම මෙයා මොනවද කරන්නේ? මේ පාස්ටර් අතල්ලා දාලා අර කඩේට විරුද්ධව මේ පැත්තේ මැල්ලුම් කඩේ පටන් ගත්තා වගේ වෙන සභාවක් පටන් ගන්නවා. அவர் பின்னால போறதுக்கு இழிச்சவாய் 20 காத்திருக்கும் அந்த சர்ச். එයා පිටිපස්සේ යන්නම කට කැඩිච්ච උන්ටයක් ඉන්නවා. You know, this guy would start another church and there'll be 20 believers to follow this new pastor. அப்ப இன்னைக்கு என்ன கிறிஸ்தவத்துக்கு நடந்திருக்கு தெரியுமா? දැන් කිතුරන් මොනවද දන්නවද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? முதிர்ச்சி அடையாத ஊழியர்கள். ඒ කියන්නේ වැඩි හිටි තත්වයට පත් නොවුණු. නෑ පරිණත නොවුණු දේවදාසයින් බිහි වෙනවා. தேவதாசையின் நமக்கு பரிணතය කියන එකක් තියෙනවා. முதிர்ச்சி என்ற ஒன்று இருக்கிறது. விளங்குதா? You know, there are ministers who are totally immature. Why? Because of hastiness. அவசரத்தினால் முதிர்ச்சி அடையாத ஊழியர்கள் உண்டு. මේ හදිස්සිය නිසාම පරිණත භාවයට පත් නොවුණු සේවකයෝ. தேவன் வரங்களை கொடுத்தால் දෙවියන් වහන්සේ දීමනා දුන්නා නම් அந்த வரங்களை பொறுமையோடே பயன்படுத்த பழக வேண்டும். ඒ දීමනා ඉවසීමෙන් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. வரம் என்பது அனுமதி பத்திரம் மாதிரி என்று வைத்துக் கொள்வோமே. ඒ දීමනාව කියන්නේ නිකන් අවසර පත්‍රයක් වගේ දෙයක් කියලා. பலபத்திரம். බලපත්‍රයක් කියලා හිතමු. Let's hypothesize that a gift of the Spirit is like a driving license. You know, you can't start driving all the vehicles the moment you get hold of a driving license. You need experience. உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரையல் காட்டி லைசன் அனுமதி பத்திரம் நீங்கள் வாங்கினாலும் ඔබ ට්‍රයල් එක පෙන්නලා ඒ මේ வாகன වාහන අනුමත පත්‍රයක් ලබා ගත්තත් බලපත්‍රය ලබා ගත්තත් You speak Singalam? What is this? உடனே எல்லா வாகனத்தையும் ஓட்ட முடியாது. හැමෝටම එක පාටම වාහන එලවන්න බෑ. அனுபவம் வர வேண்டும். ඒකට අත්දැකීම් අවශ්‍යයි. ஆண்டவர் சுகமாக்கும் வரங்களை கொடுத்தவுடன் දෙවියන් වහන්සේ සුව කිරීමේ දීමනාව දුන්න ගමන් அனுபவம் இல்லாமல் அதை பயன்படுத்துவது. අත්දැකීමක් නැතිව මේක පාවිච්චි කරනවා. No sooner the Lord gives somebody the gift of healing, they start using it without experience. And other gifts like gifts of the word of knowledge, gifts of you name it. Okay? And if they use these gifts without experience, they are going to cause humongous problems in the kingdom of God. அந்த அவர்களுக்கு ஆண்டவர் வரங்களை கொடுத்தவுடன் දෙවියන් වහන්සේ උන්ට දීමනා දුන්න ගමන් முதிர்ச்சி அடைய முன்பு அவர்கள் அதை பயன்படுத்துவதால் தேவ ராஜ்யத்திலே பெரிய குழப்பங்கள். ඒ පරිණත භාවයට පත් වෙන්න කලින්ම ඔවුන්ව පාවිච්චි කරන නිසා අද දේව රාජ්‍ය තුල විශාල කැළඹීමක්. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவசரம் நம்மை நிறைய பிரச்சனைக்குள்ளே தள்ளி இருக்கிறது. අපේ ජීවිතයේ හදිස්සිය අපි බොහෝ ප්‍රශ්න වලට තල්ලු කරලා දාලා තියෙනවා. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிரசங்கத்தை சிரித்து சிரித்து கேட்டாலோ தூங்கி வழிந்து கொண்டு கேட்டாலோ உங்களுக்கு தெரிகிறது கர்த்தர் உங்களோட பேசுகிறார். ඔබ දන්න ඔබට දැනෙනවා ඔබ කොහොම මේ දේශනාව ඇහුවත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක කතා කරනවා කියලා. නෑ ඔබ hina වෙවි අහගෙන හිටියත් නිදි කිර අහගෙන හිටියත් ඒකත් කියන්න ඕනේ. Whether you are listening to this sermon wide awake or groggy, you know that the Lord is reminding you of the losses you experienced because of impatience or hastiness. Okay? உங்களுடைய பொறுமையின்மை அவசரம் நிமித்தமாய் உங்கள் வாழ்க்கைகளிலே என்ன இழந்திருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு இப்போ ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டும். ඔබ ඉවසීම නැතුව ඔබේ හදිස්සිකාරීත්වය කලබලකාරීත්වය නිසා ඔබ මොන තත්ත්වයන් වලට ඔබේ ජීවිතේ පත් වෙලා තියෙනවද කියන එක ඔබ දන්නවා. எனக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை මට තියෙනව ලොකුම ප්‍රශ්නේ அவசர கோபம். හදිස්සි කෝපය. You know, my main problem is anger in haste. ஒரு பெருசா தலை ஆட்டாத இப்போ அந்த அவசர கோபம் வருது பாத்தீங்களா? தக்காத அதாவது இவங்க எல்லாம் தப்பு பண்றதே இல்லையாம் பாஸ்டர் மகேஷ், நான் அவசரப்பட்டு தான் இவங்களை தண்டிக்கிறேனா? எப்படி கதை?
கொஞ்சம் உண்மையை ஒத்துக்கிறேலாதே. இந்த கேமராவில் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியல, பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெருசாக ஆட்டுறாங்க. இவ்வளோ நேரம் வேதத்தை பற்றி பேசும்போது ஆட்டலை இப்போ ஆட்டுறாங்க. මෙච්චර වෙලාවක් ඔළුව හොල්ලපු නැති කට්ටිය මේ කෝපය ගැන කතා කරද්දි මේ බයිබල් ශිෂ්‍යයෝ ඔළුව හොල්ලනවා ටක් ගාලා. உங்க மேல எனக்கு வார கோபம் அவசர கோபமே இல்லை, நியாயமான கோபம். ඔයාලා ගැන එන කෝපය ඇවිල්ලා හදිස්සි කෝපය නෙමෙයි, ඒක සාධාරණ කෝපය. Look at the Bible students, they are not in their heads when I say, I get anger hastily, my goodness. இல்ல அவசர கோபம். சில நேரம் விஷயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்வதற்கு முந்திலே பாதியிலே கோபம் வந்துடும். සමහර කාරණා හරියට මොකද්ද කියලා දැනගන්නත් කලින් භාගයක් දැනගන්නදිම කෝපය ඇවිල්ලා. Sometimes before a story ends, right in the middle of the story, I get worked up and then I react. To see, in vain. அப்புறம் தான் தெரிய வர, ஐயோ அநியாயம், ஏன் கோபப்பட்டு இது இப்படி போகலையே கதை. ඊට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ අයියෝ අපරාධයයි කලබලෙලා මේ තද උනේ මේ. எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு? කීදෙනෙකුට මේ உண்மையை ஒத்துக்கிறங்க, உண்மையை ஒத்துக்கிறங்க. நான் தான் பெருசாக கையை தூக்கிட்டு இது விளங்குதா? ஐ அக்ரி மேன், திஸ் இஸ் மை ப்ராப்ளம். அது மாதிரி எல்லாமே நான் அவசரம் தான். ඒ වගේ හැම දෙයකටම මම හදිසි. ஐயோ ஆண்டவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரப்பா எனக்கு. எத்தனை பேருக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு? දෙවියන් වහන්සේ කීදෙනෙකුට කතා කරනවද? God is talking to me. How many of you all agree that God is talking to you? Let's learn. Okay. இப்போ வேதத்திலே பல சந்தர்ப்பங்களிலே அவசரத்தால் சொதப்பிக் கொண்டவர்கள் உண்டு. බයිබලයේ බොහෝ අවස්ථාවල මේ හදිස්සිය නිසා තම අවුල් අනාගත කට්ටියක් ඉන්නවා. In the Bible there are so many examples as to how many people blew it because of being hasty. But let me give you just 3 examples. மூன்று உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். උදාහරණ 3ක් විතරක් කියන්න. ஆபிரகாம் ஆண்டவரால் வாக்கு பண்ணப்பட்டார், உனக்கு ஒரு பிள்ளை கிடைக்கும் என்று. ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා නුඹට දරුවෙක් දෙනවා කියලා. God told Abraham, I am going to bless you with a baby boy, through who your generation is going to become like the stars in the heaven and the sand on the seashore. அந்த பையன் மூலமாக வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போல கடற்கரை மணல் போல உனக்கு சந்ததி வரும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ඒ දරුවා කන්නකොටගෙන අහසේ තරු තරම් මුහුදේ වැලි තරම් නුඹට පරම්පරාවක් දෙනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. ஆபிரகாம் லேசுப்பட்ட ஆளா? விசுவாசத்தின் தந்தை. ආබ්‍රහම් කියන්නේ කවුද? ඇදහිල්ලේ පියා. So who was Abraham? He was the father of faith, which would make his wife Sarah the mother of faith. அப்போ சாராள் யார்? விசுவாச தாய். එතකොට සාරා කියන්නේ කවුද? ඇදහිල්ලේ මව. விசுவாச தாய் பாக்குது, ඇදහිල්ලේ මව බලනවා. தண்ட உடம்ப பாக்குது. තමුන්ගේ ශරීරය දිහා බලනවා. The mother of faith went in front of a mirror and she thought, no way that I can give birth to a baby. ஐயோ நான் கிளவி ஆயிட்டேன், අයියෝ මම වයසට ගියා, எனக்கு புள்ள வராது. මට දරුවෝ එන්නේ නැහැ. ஜெபிச்சுச்சா? යාඥා කරාද? Did she pray? Did she consult God? தேவனிடத்துல கேட்டுச்சா? දෙවියන් වහන්සේ ගාව ඇහුවද? குறைஞ்சது புருஷன்கிட்ட போயிட்டு பேசி இத பத்தி கேட்டுச்சா? අඩුම තරමින් ස්වාමි පුරුෂයා එක්කවත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරාද? At least did she go and consult her husband? She started saying things to her husband that any husband would love to hear. விளங்குதா? அது போயிட்டு புருஷனுக்கு என்ன சொல்லுது தெரியுமா? ඇයි ගිහිල්ලා පුරුෂයාට මොනවද කියන්න දන්නවද? எந்த ஒரு புருஷனும் கேட்க ஆசைப்படுற ஒண்ணே இது போயிட்டு சொல்லிருச்சு. හැම පුරුෂයෙක්ම අහන්න ආස හිතන දෙයක් කිව්වේ. அத்தான், ඒයි honey, that pretty girl that we have brought from Egypt, Hagar, the young girl, அந்த அழகான வேலைக்காரி ஒன்று கொண்டாந்தமே எகிப்துல இருந்து. අර ඊජිප්තුවේ ඉඳන් ලස්සන ගැහණු ළමයෙක් ගෙනාවේ. ஆபிரகாம் கேட்குறாரு, ආබ්‍රහම් කියනවා அவளோட சேர்ந்து புள்ள பெத்துக்கிறங்க. එයත් එක්ක එකතු වෙලා දරුවෙක් බිහි කරන්න. ஆபிரகாமுக்கு கண்ணெல்லாம் மேலே போச்சு. வாவ். ආබ්‍රහම්ගේ එම් ඇස් ලොකු වුණා. wow. When Sarah told, honey, please produce a baby through her. உலகதா ஆம்பளைகளுக்கு இப்படி பொண்டாட்டி சொன்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ස්වාමි පුරුෂයන්ට මෙහෙම බිරිඳ කිව්වනම් කොහොමද? விசேஷமா
கிழட்டு ஆம்பளைகளுக்கு. විශේෂයෙන්ම වයසට ගියපු ස්වාමි පුරුෂයා. Come on. Now even I am keladu now. Now I am also keladu now. I am 52 now. எனக்கு 52 வயசு ஆயிடுச்சு. 52னா கிளவு தான். දේවදාසයට 52යි වයස. ඒ කියන්නේ වයසයි තමයි. මමත් ඉතින් වයසයි තමයි. I am 52, so I am more than half century old. So imagine, hey you guys, imagine if your wife came and seriously told you, you can have a young girl with my blessing. What are you going to say? இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்க பொண்டாட்டி சொல்லிச்சுன்னா, ඔබ ගාවට ඇවිල්ලා ඔබේ බිරිඳ කිව්වා නම් அத்தான் එයි. நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ඔබ මොනවද හිතන්නේ? ஆபிரகாம் ஜெபம் பண்ணி பாப்போம்னு சொன்னாரா? ආබ්‍රහම් යාච්චා කරලා බලමු කියලා කිව්වද? விசுவாசத்தின் தந்தை, ඇදහිල්ලේ පියා. father of faith, Abraham. Did he say, honey, what are you babbling about? Shall we pray about it? No. Shall we think about it? No. We'll ask God? No. Straight obedience. விளங்குதா? யோசிப்போமா கேட்டாரா? හිතලා බලමු කියලා කිව්වද? ஜெபிச்சு பாப்போமா கேட்டாரா? යාඥා කරලා බලමු කිව්වද? ஆண்டவரிடத்துல கேட்போம். දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහමු. இல்ல. මොකුත් නැහැ. வாழ்க்கையில வேத சரித்திரத்திலையும் சரி, உலக சரித்திரத்திலையும் சரி, பொண்டாட்டிக்கு இவ்வளவு வேகமா கீழ்ப்படிஞ்ச ஒரு ஆம்பளைய நான் கண்டதே கிடையாது, ஆபிரகாமை தவிர. ලෝකයේ හරි බයිබල් ඉතිහාසයේ හරි ආබ්‍රහම් වගේ මේ තරම් ඉක්මනට බිරිඳට කී කරුණු වෙන කිසිම පිරිමියෙක් දැකලා නැහැ. I have never seen a man, be it in the Bible or out in the world for the past 6,000 years, who obeyed his wife so fast, so quick and so perfect. வழங்குதா? ஒரு மாதிரி இப்ப அதே இது ஆகார் வந்து ஆபிரகாமுக்கு சொல்லியிருந்தா போயிட்டு தக்காளி வாங்கிட்டு வாங்கன்ட்டு, ඕකම ආබ්‍රහම්ට කියලා තිබ්බනම් කියලා சாராள் வந்து ஆபிரகாமுக்கு தக்காளி ஒரு 100 கிலோ வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தா, 100 கிராம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தா, සාරා ආබ්‍රහම්ට කියලා තිබ්බනම් එම ග්‍රෑම් 100ක් තක්කාලි අරන් එන්න කියලා. ஏதாவது கேட்டிருப்பாரு. இப்பவே வேணுமா, நான் அந்த ஒரு பயணம் போயிட்டு வர்ற வழியில எடுத்துக்கிட்டு வரவா, அப்படி சரி கேட்கலாம், கேட்டிருப்பாரு. මොනවාරි අහලා තියෙයි. දැන්ම ඕනේ නැත්නම් මම අර ගමන ගිහලා එනකොට අරන් එන්නද? If Sarah had told Abraham, I mean, can you go and get me 100 grams of tomatoes, maybe he would have said, well, you know what, not now, maybe can I bring it in the evening because I'm going that way when I come back. But this straight obedience, அவசரம், හදිසිය. விளங்குதா? பொண்டாட்டி விட்டு அவசரம், බිරිඳගේ හදිසිය. அது அவள் சொன்ன பொழுது இவரும் அவசரமா கீழ்ப்படிஞ்சிட்டார். ඇය ඒක කියපු ගාම මෙයාට තිබ්බ හදිසිය. So the haste of the wife resulted in the haste of the husband and came Ishmael. இஸ்மாவேல் வந்தார். ඊට පස්සේ ඉස්මායිල්ව ඉපදුනා. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிரச்சனை, விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබට දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ. யெப்தா என்ற ஒருவர் இருந்தார், நியாயாதிபதிகள் 11வது அதிகாரத்திலே. විනිශ්චයකාරන්ගේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යෙප්තා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. There was a guy called Jephthah, a judge in Judges chapter 11. And he made a hasty promise to God. அவன் அவசரமாய் தேவனிடத்திலே ஒரு பொருத்தனை பண்ணினான். ඔව් ඉතා හදිස්සි වෙලා දෙවියන් වහන්සේට ඒක පොරොන්දුක් පොරොන්දුනා. ஆண்டவரே, இந்த விஷயத்தில், இந்த யுத்தத்தில் எனக்கு வெற்றி கிடைத்தால், ස්වාමිනේ මේ යුද්ධයේදී මට ජයග්‍රහණය ලැබුණා නම්, வெற்றி பெற்று நான் வரும்பொழுது முதலாவது எது என்னை நோக்கி வருகிறதோ அதை நான் உமக்கு பலியாய் கொடுப்பேன். මම යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය කළ එද්දි මං ඉස්සරහට ඉස්සරවම එන්නේ මොන දේද ඒක මම ඔබට පූජාවක් විදිහට ඔප්පු කරනවා. This fellow vowed a vow to God saying, if you gave me victory over this battle, whatever comes first when I return victorious, I shall offer that as a burnt sacrifice to you. என்னது முதல்ல வந்துச்சு யாருக்கு தெரியும்? මොකක්ද ඉස්සරවම පැමිණි ඉස්සරහට? Who knows what came? மகள் வந்துச்சு. දියණිය පැමිණියා. அது ஆடி ஆடி அப்பாவை வரவேற்க வருது. ඇය නට නට පියාව පිළිගන්න පැමිණියා. His daughter was dancing and coming to welcome him. So this fellow, even after that, he was hasty in sacrificing that girl. அதுக்கு பிறகு இவர் அந்த அவசர கொடுக்க ரொம்ப பெரிய பொருத்தனை இவர் நிறைவேற்றுறாராம்.
அந்த பிள்ளைய பலி கொடுக்குறார். ச்சீ, எவ்வளோ அநியாயம். ඊට පස්සෙත් මෙයාම ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා වගේ හදිස් වුණා තමුන්ගේ දියණියව දෙවියන් වහන්සේට පූජා කරන්න. வாசிக்க வேண்டாம். 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 9 13 வரை ஒரு கதை இருக்கிறது. කියවන්න එපා. 1 සාමුවෙල් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ ඉඳලා 13 වෙනි පදේ වෙනකන් එක කතාවක් තියෙනවා. We don't have to read, but there is a story in 1 Samuel chapter 13 verses 9 through to 13. Okay? Saul had been made king. சவுலை ராஜாவாக்கி வைத்திருக்கிறார். සවුල රජ කෙනෙක් විදිහට පත් කරා. சாமுவேல் சொல்லுகிறார், நீ போய் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணு. සාමුවෙල් කියනවා නුඹ ගිහිල්ලා හැම දෙයක්ම සූදානම් කරන්න. நான் வந்து சர்வாங்க தகன பலியை இடுகிறேன் என்று. මම ඇවිල්ලා தவன பூஜா. දවන පූජාව බාර ගන්නම් කියලා. Samuel the prophet says to Saul, go and prepare everything for me to come and offer a burnt offering. You know, these offerings are to be made only by priests. ஆசாரியர்கள் மட்டுமே பலி செலுத்த முடியும் பழைய ஏற்பாட்டிலே. පරණ ගිවිසුමට අනුව පූජකයන්ට පමණයි පූජා ඔප්පු කළ හැකි. சவுல் ராஜா போய் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். සවුල් රජතුමා ගිහිල්ලා හැමදේම සූදානම් කරනවා. ஒரு நாள், 2 நாள், 3 நாள், 4 நாள், 5 நாள், 6 நாள், 7 நாள் ஆகியும் சாமுவேல் வரவில்லை. එක දවසක් දවස් දෙකක් දවස් තුනක් කියලා දවස් 7ක් වෙනකුණු සාමුවෙල් ආවේ නැහැ. Saul went and prepared everything for the sacrifice, and 7 days went by. Samuel did not show up. What did Saul do? Saul என்ன செய்றார்? සවුල් මොනවද කරේ? நான் ராஜா தானே, මම රජතුමානේ, நானே அந்த பலியை கொடுக்கிறேன் என்று அவர் பலியை கொடுத்தார். මමම ඒ පූජා ඔප්පු කරන්න කියලා පූජා ඔප්පු කරා. You know, he said, I am the king and therefore I am able to offer the offering, and he gave the offering. Samuel came. We need to read this, okay? We need to read only one verse. Let's read verse 13. 1 Samuel 13:13. 1 சாமுவேல் 13:13 மாத்திரம் வாசிப்போம். අපි 1 සාමුවෙල් 13 වෙනි පරිච්ඡේද 13 වෙනி පදේ විතරක් කියවමු. சாமுவேல் சவுலை பார்த்து, புத்தியீனமாய் செய்தீர், உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை கைக்கொள்ளாமல் போனீர். மற்றபடி கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் உம்முடைய ராஜ்யபாரத்தை என்றைக்கும் ஸ்திரப்படுத்துவார். இப்போதோ உம்முடைய ராஜ்யபாரம் நிலை நிற்காது. கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்கு தேடி அவனை கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாயிருக்க கட்டளையிட்டார். கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை நீர் கைக்கொள்ளவில்லையே என்று சொன்னான். 13 and 14 ධාතුනයි 14යි. සාමුවෙල් සවුල්ට කතා කොට නුඹ අනුවන ලෙස ක්‍රියා කළෙහිය. නුඹේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹට අන්න කළ උන්වහන්සේගේ ආඥාව රක්ෂා කළේ නැත. රක්ෂා කළා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹේ රජකම ඊශ්‍රායල් කෙරෙහි සදා කාලටම ස්ථිර කරනවා ඇත. 14 වෙනි පදය. නමුත් දැන් නුඹේ රජකම පවතින්නේ නැත. ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹට අණ කළ දේ නුඹ රක්ෂා නොකළ බැවින් උන්වහන්සේ තමන්ගේ සිතට එකඟ වූ මිනිස්සෙකු සොයාගෙන තමන්ගේ සෙනග කෙරෙහි අධිපතියා වෙන්ට ඔහු නියම කර තිබේයයි කීවේය. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be a captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். සමහර කාරණා ඔබට කියන්න යනවා. விசேஷமாக பாஸ்டர்மார், இந்த செய்தியை கேட்கிற பாஸ்டர்மார் இதை கேளுங்க. சிரிச்சதெல்லாம் போதும், சீரியஸா பார்ப்போம். hina වුණා හොඳටම ඇති. අපි දැන් මේක බැර අරුන්ව බලමු. විශේෂයෙන්ම දේව කැතිවරුන්ට කතා කරන්න යනවා. It's enough that we laughed and had fun. Let's see what the Holy Spirit has got to say. Pastors, now listen to this. ஒரு ஆர்கன் வாங்குறீங்க சர்ச்சுக்கு. සභාවට එක ඕගනයක් මිලදී ගන්නවා. ஆனா அந்த ஆர்கனை வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு அபிஷேகம் உள்ள, ஒரு ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு பிள்ளையோ ஒரு பையனோ இன்னும் சர்ச்சில் இல்லை. හැබැයි සභාව තුල බෞතිස්මය ලැබපු දීමනා ඇති තවමත් සුදුසු දරුවෙක් සභාව තුල නැහැ. You have bought a keyboard and you still don't have a boy or a girl who is a baptized believer who will be thereby eligible to play the keyboard. Because playing a keyboard, playing a guitar, leading worship, these are anointed ministries in the church. இசை வாசிப்பது, සංගීතය වාදනය කිරීම, லீட் பண்ணுவது, මඟ පෙන්වීම, இதெல்லாம் அபிஷேகம் உள்ள ஊழியங்கள் சபையிலே.
මේව ඇවිල්ලා ආලේපලත් සේවාවන් සභාව තුළ. இப்போ உங்க சர்ச்சுக்கு நீங்க ஒரு ஆர்கனை வாங்கிட்டீங்க பாஸ்டர். දැන් ඔබ ඔබේ සභාවට ඕගනයක් මිලදී ගත්ත පාස්ටර්. ஆனால் உங்களுடைய சபையிலே அந்த அபிஷேகம் உள்ள அல்லது ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஒரு ஆர்கன் வாசிக்கிற பிள்ளை இல்லை. හැබැයි ඔබේ සභාව තුළ බෞතිස්මය ලැබපු ආලේපලත් දරුවෙක් නැහැ ඒ ඕගන් එක වාදනය කරන්න. Yes, pastor, you have bought an organ. Perhaps God has given you a gift of an organ to the church, but you don't have a baptized believer to play. இப்போ உங்களுக்கு அவசரம் வாங்கின ஆர்கனை பாவிக்கிறதுக்கு. දැන් ඔබට හදිස්සියේ මිලදී ගත්ත ඕගන් එක පාවිච්චි කරන්න. ஆர்கன் இருக்குது, வாசிக்க ஆள் இல்ல, கை தட்டிக்கிட்டு பாட ஒரு மாதிரி. දැන් ඕගන් එක තියෙනවා අත්පුඩි ගහගෙන ගායනා කරන්න එක විදියක්. Now you have the keyboard, but you don't have somebody to play, so you feel odd to just clap and sing when that keyboard is there. And walks into your church a musician but a non-Christian. அப்போ உங்க சர்ச்சுக்கு ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு இசை வாசிக்கிறவர் வரார். ඒතර ඔබේ සභාවට ගැලවීම නොලබවා වූ සංගීතය දන්න කෙනෙක් පැමිණෙනවා. உடனே உங்களுக்கு ஒரு அவசரம் வருகிறது. දැන් ඔබට එකපාරටම හදිස්සියක් එනවා. தம்பி, நீங்க இந்த கீபோர்டை வாசிக்கிறீங்களா? මලිවා මේ කීබෝඩේ වාදනය කරනවාද? அவசரம். හදිස්සිය. So the pastor, hey you pastor, you become hasty and you let that heathen, sorry to say this, that heathen to play the keyboard in an anointed service, and you don't feel bad about that. அந்த ரட்சிக்கப்படாதவர் கீபோர்டு வாசிக்க விடுறீங்க உங்க சர்ச்ல. ඔබේ සභාව තුලේ ගැලවීම ලැබපු නැති කෙනා ඕගන් වාදනය කරන්න ඔබ ඉඩ හරිනවා. இதைத்தான் சவுல் செய்தார். මේක තමා සාවුල් කරේ. பெலிஸ்தியர்கள் வந்து விட்டார்கள் அடிக்க. පිලිස්තිවරු ආව ගහන්න. பெலிஸ்தியர்களோட யுத்தம் பண்ண வேண்டும். පිලිස්තිවරුන් එක්ක යුද්ධ කරන්න අවශ්‍යයි. யுத்தம் பண்ண முதல் பலி கொடுக்க வேண்டும். ඒ යුද්ධය කරන්න කලින් පූජා ඔප්පු කළ යුතුයි. தீர்க்கதரிசியை காணலையே. අනාගතවත්වරු තාම නැහනේ. எதிரி வர்றானே. සතුරු එනවනේ. ஐயோ இவர் லேட் ஆகுறாரே. අයියෝ මෙයා පරක්කු කරනවනේ. சரி சரி நாங்களே செஞ்சிருவோம். தகுதி இல்லாதவன் பலியை கொடுத்தான். හරි හරි අපිම කරමු කියලා නුසුදුසු පුද්ගලයා පූජා ඔප්පු කරා. The Philistines were ready to wage war, and God had told before the war you should offer the sacrifice, and the prophet is delaying. So this guy became hasty and he offered the offering. What happened? He lost his kingdom to another man. என்ன நடந்தது? தன்னுடைய ராஜ்யத்தையே இழந்தான். මොනවාද උනේ? තමුන්ගේ රාජ්‍ය නැති කරගත්තා. Pastors, இந்த தவறை நீங்கள் செய்து கொண்டால் இன்றைக்கு நிறுத்துங்கள். பாஸ்டர்ஸ் ඔබ මේ වැරද්ද කරලා තියෙනවා අද මේක නවත්තන්න. தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு, ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு, ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்களுக்கு எந்த ஒரு ஊழியமும் கொடுக்க வேண்டாம் உங்களுடைய சர்ச்சிலே. සුදුසුකම් නැති අයට, ගැලවීම නොලැබූ අයට, බෞතිස්මය නොලැබූ අයට ඔබේ සභාවේ කිසිම සේවාවක් ලබා දෙන්න එපා. Pastors, if you had been committing these for reasons best known to you, stop it immediately. Repent. Do not allow non-baptized people to involve in any kind of ministry. விளங்குதா? அதுபோல நீங்களும் அவசரப்படாதீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே. ඒ වගේම ඔබත් ඔබේ ජීවිතයේ හදිස්සි වෙන්න එපා. இப்போ ஆண்டவர் உங்களோடு பேச போகிறார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. என்னோடும் பேச போகிறார். මගෙත් එක්කත් කතා කරන්න. Okay? God is going to talk to all of us. Let's be serious now. Okay? I'll finish soon. நான் சீக்கிரம் முடிக்கிறேன். ඉක්මනින් අවසන් කරන්න. இப்போ நாம் யோசுவாவோடு எரிகோவுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். දැන් අපි යොෂුවත් එක්ක යෙරිකෝව ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා හිතන්න. Let's all imagine that we are with Joshua right outside Jericho. What is the promise that we are carrying? For 40 years, 40 வருடங்களாக நாம் சுமந்து வருகின்ற அந்த வாக்குத்தத்தம் என்ன? අවුරුදු 40ක් තිස්සේ අපි දරාගෙන ආපු ඒ පොරොන්දුව මොකද්ද? இந்த கானானுக்குள்ளே ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு போவார். அப்படிதானே? මේ කානාන් දේශය තුලට දෙවියන් වහන්සේ අපේ ගෙනියනවා කියන එක. That God is going to take us into Canaan. இப்போ எரிகோ மதில் இருக்கிறது. දැන් යෙරිකෝ පවුර තිබෙනවා. இந்த மதில் உடைய போகிறது. මේ පවුර කැඩෙන්න යනවා. தெரியுமா தெரியாதா? ඒක දන්නවද නැද්ද? தெரியும். දන්නවා. So there is this huge wall of Jericho which we all know only too well that is going to collapse. Okay? So we are now ready to see the wall collapse. அந்த மதில் உடைந்து விழுவதை பார்க்க ஆயத்தமாய் விசுவாசத்தோடு வந்திருக்கிறோம்.
දැන් ඒ පවුර කඩා වැටෙන එක බලන්න අපි සූදානම්ව විශ්වාසයෙන් පැමිණ සිටිනවා. இப்ப நாம் எல்லாரும் போயிருக்கிறோம் என்னத்துக்கு? දැන් අපි හැමෝම ගිහිල්ලා ඉන්නේ මොන දෙයටද? பாஸ்டர் ஜோஷுவா எங்களை கூட்டிட்டு வந்துட்டார். පාස්ටර් යෝෂුවා අපිව මොනවද දැක්කන් ආවේ? மதில் ஒட்டைக்க போகுது. මේ පවුර කැඩෙන්න යනවා. உள்ள போறோம். අපි ඇතුළට යන්න යනවා. So Pastor Joshua has brought us thus far and the walls are going to collapse and we are going to enter and conquer. ஆனா அங்கன வச்சு யோசுவா பாஸ்டர் திரும்பி சொல்றாரு. හැබැයි ඒ ගැන පාස්ටර් යෝෂුවා ආපහු කියනවා. එතනට ගිහිල්ලා පාස්ටර් ජෝෂුවා හැරිලා බලලා අපිට කියනවා. Now Pastor Joshua stops and he turns and he says, well, you know what? We all have to walk around this wall. நம்ம எல்லாரும் இந்த மதிலை சுத்தி நடக்க போறோம். අපි හැමෝම මේ පවුර වටේට ගමන් කරන්න යනවා. உங்களுக்கு என்ன தோன்றும்? ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ යන්නේ? இப்போ நீங்க பைபிள்ல வாசிக்கும் போது யாருக்கோ நடந்தது அது ஒரு கதை. දැන් ඔබ බයිබලයේ බලද්දි කාටදෝ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ඒක ඔබට කතාවක්. When you read the incident in the Bible, it is something that transpired in the lives of somebody else. It's a story. How do you read? Well, the people of Israelites walked 7 days and 7 times on the 7th day and the walls fell. You know, you read it within 20 seconds. நீங்கள் இதை வாசிக்கும் பொழுது 20 செகண்டில் வாசிப்பீர்கள். ඔබ මේක කියවද්දි තප්පර 20කින් කියවලා ඉවර කරයි. எரிகோ மதிலை சுற்றி சிலவர்கள் 7 நாள் நடந்தார்கள். යෙරිකෝ පවුර වතා 7 වතාවක් මේ ජනතාව ඇවිද්දා. 7ஆம் நாள் 7 தடவை நடந்தார்கள். 7 වෙනි දවස 7 සැරයක් ඇවිද්දා. என்ன மிரக்கல்டாப்பா. எக்காலம் ஊதினார்கள், மதில் இடிந்து விழுந்தது. හොරණ පිම්බා ඒ පවුර බිඳ වැටුණා. So they blew their trumpets and the walls fell. Hey, in 20 seconds the story happened to you, right? உங்களை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு அந்த கதை 20 செகண்டில் நடந்தது. ඔබට ඔබ දන්න තරමට ඒක තප්පර 20කින් සිද්ධ වුණ කතාවක්. ஆனா நீங்கள் அங்கே இருந்திருந்தா? හැබැයි ඔබ එතන හිටියනම් But if you were there, 20 செகண்ட் இல்ல, நாங்க போயிட்டு இப்ப ரெடியா உள்ளுக்கு நுழைய போகும்போது எங்க ஒட்டைதான்னு பார்க்கும்போது තප්පර 20න්නේ අපි මේ දැන් ගිහිල්ලා බලන්න කොයිලා කැඩේද කියලා. பாஸ்டர் சொல்றார் ஃபுல் ரவுண்ட் ஒன்னு அடிக்க இருக்கனாங்க. පාස්ටර් කියනවා අපි වටේට රවුමක් යන් කියලා. You know, when we go so excited anticipating the wall to see the wall fall, right? Pastor Joshua says, well, we have to walk around it. So we'll walk. எல்லாம் சுத்தி நடப்போம். අපි හැමෝම වටේට ඇවිදිමු. ஹலோ, மவுண்ட் கார்மெல் விசுவாசிகள் உங்களுக்கு இல்ல, இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி. කර්මල් පර්වත ඇදිලිවන්තයෙන් එක ප්‍රශ්නයක්. எத்தனை பேர் இந்த காணியில மேல வரைக்கும் நடந்து போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க? කී දෙනෙක් මේ වත්තේ උඩට වෙනකන් ඇවිදලා ගිහිල්ලා බලලා ඉල්ල තියනවාද? Those of you here, how many of you all have walked all the way to the summit? நீங்க எல்லாம் கையை கீழே போடுங்க. අත විමර දාන්න. மத்தவங்க கிட்ட கேக்குறேன். අනිත් අයින් අහනවා. உங்க சர்ச்சுக்கு சொந்தமான உங்க காணிக்கே இன்னும் ஏறி போய் வராத உங்களை எரிகோ மதில சுத்தி நடனா நீங்களா நடக்க போறீங்க? ඔබේ සභාවට අයිති සභාවේ වත්තේ උඩට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට එන්නේ නැති ඔබට මේ පෞර වටේ ඇවිදින්න කිව්වනම් ඇවිදින්නද යන්නේ? Those of you who did not put your hand up, that means who did not go to the summit of this land, if you haven't done this, how can you expect to walk around the wall of Jericho? நானா இருந்தா என்ன தெரியுமா கேட்பேன் பாஸ்டர் ஜோஷுவா கிட்ட? මම එතන හිටියනම් පාස්ටර් ජෝෂුවාගේ මොනවද දන්න දහන්නේ? பைக் ஒன்று இருக்குமா? බයික් එකක් තියෙද? டக்குன்னு போயிட்டு வந்துடலாம். ටක්කලා ගිහලා ආවේගේ. வணங்கதா, இல்லைனா ஒரு ஆட்டோ, එහෙම නැත්නම් ට්‍රිවිල් එකක්. அட்லீஸ்ட் ஒரு சைக்கிள், අඩුම තරමේ මේ බයිසිකලයක්වත්. பஸ் ஒன்று இருந்தா இவ்வளவு லேசா எல்லாம் ரவுனா போயிட்டு வந்துடலாம். බස් එකක් තිබ්බනම් කොච්චර ලේසේරම ගිහලා එන්න තිබ්බනේ. You know, I would have asked Pastor Joshua, is there a bike that I can use to go around it? I mean, it seems to be a long journey. So, what about a trishaw, you know, a scooter taxi or a car or a bus? ஆமாவா இல்லையா? අහයිද නැද්ද? நான் அப்படி கூட கேட்க மாட்டேன். මම එහෙම අහන්නෙත් නෑ. நான் போயிட்டு பாஸ்டர் யோசுவா கிட்ட சொல்லுவேன், මම ගිහලා පාස්ටර් ජෝෂුවාට කියනවා பாஸ்டர் ஆண்டவர் எங்களுக்கு இதை உடைக்கிறேன்னு சொல்லி தானே கூட்டிட்டு வந்தாரு. පාස්ටර් දෙවියන් වහන්සේ අපිට මේ කඩලා දෙන්නම් කියලා නිකන් ආවේ. அப்புறம் ஏன் சுத்தி அலையணும்? අය මොකටද මේ වටේ ඇවිදින්න ඕනේ? அனாவசியமா டைம் போகுது. නිකන් බොරුවට කාලේ නාස්ති කරනවා. டக்குன்னு வந்தோம், அடிச்சோம், எத்தனையோ வேலை இருக்கு தானே செய்யறதுக்கு பாஸ்டர். ஏன் ආව ගැහුවා අපිට කොච්චරද වැඩ තියෙනවනේ. நான் இருந்தா அப்படி சொல்லுவேன்.
මම හිටියනම් එහෙම තමයි කියන්නේ. அதனால தான் ஆண்டவர் என்னை அங்க வைக்கல. ඒ නිසා තමයි මාව දෙවියන් වහන්සේ එතන තිබ්බේ නැත්තේ. If I were there, I would have gone and told Pastor Joshua, well, do we really have to do this? After all, we have the promise. God told us that it's going to happen. So let's believe without having to walk. நானும் தான் நடப்பேன் பாஸ்டர். ஆனா நடக்க கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இங்க. මට නම් ඇවිදින එක ප්‍රශ්නයක් නෑ පාස්ටර්. ඒ වුණාට ඇවිදින්න අමාරු කට්ටිය ඉන්නවා. There are those who are finding it difficult and also animals. மிருகங்களோட நடக்கணும். ஐயோ. මේ සත්තුත් එක්කත් ඇවිදින්න ඕනේ. ஆமாவா இல்லையா? කියයිද නැද්ද? ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? 7 நாள் நடக்க வைத்தார். දවස් 7ක් තිස්සේ ඇවිදින්න තිබ්බා. 7வது நாள் 7 වෙනි දවසේ 7 தரம் நடக்க வச்சார். 7 වතාවක් ඇවිදින්න තිබ්බා. நான் எப்படி நடந்திருப்பேன் தெரியுமா? நான் எப்படி நடந்திருப்பேன் මම தெரியுமா? කොහොමද දන්නවද ඇවිදින්නේ? எங்கடா வெடிப்பு கிடிப்பு ஒண்ணுமே காணாமே. මොකද්ද නිකන් එක පිපිරීමක්වත් නැහනේ. சரி வராதோ? හරියන්නේ නැති වේද? If I was walking after all, I would expect cracks to happen. Especially on the last day, nothing happens. No rumbling, no tumbling, no noise. இடிகிற மாதிரி உடையிற மாதிரி சத்தம் கித்தம் ஒண்ணுமே இல்ல. පුපුරන විදියට කැඩෙන විදියට කිසිම සද්දයක් බද්දයක් මොකුත් இதுதானே නැහැ. நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது. මේක නේද අපේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්නේ. பொறுமை இல்லை. ඉවසීම නැහැ. விளங்குதா? තේරෙනවද? காத்திருப்பதில்லை. බලා සිටීමක් නැහැ. We have no patience in our lives. We don't wait. And here is the most important verse that I want to read to you. நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விருப்பமான வசனத்தை வாசிக்கிறேன். இதுதான் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற செய்தி. This is the message God is giving you today. Psalm chapter 25 verse 3. 25வது சங்கீதம் 3வது 25வது சங்கீதம் 3வது வசனம் நினைக்கிறேன். ගීතාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ இல்ல 3வது வசனம். 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. Psalm 25 verse 3. உம்மை நோக்கி காத்திருக்கிற ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும். Read it in English. Yea, let none that wait on thee be ashamed. එසේය ඔබ කෙරේ බලා සිටින කවරෙක්වත් ලැජ්ජා නොවන්නේය. அன்பானவர்களே, ஒரு முறை உங்களுக்கு நான் பிரசங்கம் செய்தேன். கர்த்தருக்கு காத்திருப்பவர்கள் புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் என்று. ප්‍රේමන්තිනි දිනක් මම ඔබට දේශනා කරා ස්වාමින් වහන්සේ දෙස බලා සිටින්නෝ රාජලයකුසේ නව බලයක් ලබන්න ඕනේ. Once I taught that they that wait upon the Lord shall rise up like an eagle. Remember that? Okay? Molting. You remember? Now today, that's not what I am talking about. இன்றைக்கு அது அல்ல நான் பேசுவது. අද මම කතා කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. அவசரம் இல்லாமல் கர்த்தருக்கு காத்திருப்பவர்களுக்கு வெட்கம் வராது. හදිස්සියක් නැතුව දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලා සිටින අයට ලැජ්ජාවක් නැහැ. ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. If you wait upon the Lord, who is in control of everything, you will never be put to a shame. Okay? இந்த கடனை கட்ட துடிக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මේ ණය ගෙවන්න දඟලන අයට කියන්න. அவசரம் இல்லாமல் உங்களுடைய வாழ்க்கைகளை, உங்களுடைய கிறிஸ்தவத்தை ஒழுங்காய் நடப்பியுங்கள். හදිස්සියක් නැතුව ඔබේ කිතුණු ජීවිතය හරියාකාරව ගත කරන්න கர்த்தர் கடன்களை அடைப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ණය ප්‍රශ්න විසඳයි. Those of you who are in debt, listen. You put things right in your lives according to the Bible, then the Lord will clear those debts. உங்க பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்றேன். ඔබේ දරුවට විවාහයන් කතා කරන්න අම්මලා තාත්තලාට කියන්න. அவசரப்பட்டு பிழையான ஆளுக்கு உங்க மகளை கட்டி கொடுத்துறாதீங்க. හදිස්සි වෙලා වැරදි පුද්ගලයෙකුට එහෙම නැත්නම් තැනැත්තියකට ඔබේ දරුවව දියණියව විවාහ කරලා දෙන්න එපා. Parents who want your children to get married, don't be hasty and give away your son or your daughter to the wrong person. We see a lot of such unequally yoked couples facing trouble. அந்த மாதிரியான இணைப்புகளால் அவதிப்படுகின்ற பலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ඒ වගේ හදිස්සි වෙලා සිද්ධ වුණු බොහෝ කාරණා බොහෝ පුද්ගලයන් දැකලා තියෙනවා. கர்த்தருக்கு காத்திருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලා සිටින්න வெட்கமடையாதபடி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பெண்ணை மாப்பிள்ளையை கர்த்தர் கொடுப்பார். ලැජ්ජාවටපත් නොවන ආකාරයෙන් යහපත් මනමාලයක් මනාලියක් ඔබේ දරුවාට දියණිය ලැබෙයි. If you wait upon the Lord, He will in time bring you or your child the proper bride or the bridegroom. பயல்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நான் சொல்றேன். මේ පිරිමි දරුවන්ට කියන්න
ඔබට කියන්නම්. உங்களுக்கும் தான். මටත් එක්ක. இல்ல சீரியஸ், இப்ப இது ஜோக் இல்ல. கர்த்தருக்கு காத்திருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලා සිටින්න. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று வேதம் சொன்னால் அது உண்மை. දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලා සිටින ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ නැහැ, පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනම් ඒක ඇත්තක්, ඒක සැබෑවක්. If the Bible says they that wait upon the Lord shall not be put to a shame, that's true. So wait upon the Lord. ஊழியத்துக்கு போகணுமா, காத்திருங்க. සේවයට ඉවසීමෙන් බලා සිටින්න. ஊழியம் வளர வேண்டுமா, காத்திருங்கள். සේවාවන් වර්ධනය වෙන්න ඕනද, බලා සිටින්න. Do you want to jump into the ministry? Do you want your ministry to grow? Wait. The Lord is not in a hurry. ஆண்டவர் அவசரமா இல்லை. දෙවියන් වහන්සේට හදිස්සියක් නැහැ. சில பேர் சொல்லுகிறார்கள், நான் ஏன் படிக்கணும், படிச்சு காலத்தை விரயம் செய்யணும், இப்ப போயிட்டு ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணணுங்கிறாங்க. සමහරව කියන අයි මං ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඉගෙනගෙන අයි කාලේ නාස්ති කරන්න ගිහිල්ලා මට ආත්ම දිනා ගන්න පුළුවන් නේ කියලා. Why should I waste my time studying when I should be going and evangelizing? Hey, no, wait on the Lord. The Lord will strengthen you. கர்த்தருக்கு காத்திருங்கள், அவர் உங்களை பலப்படுத்துவார். දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බලා සිටින්න උන්වහන්සේ ඔබ ආරක්ෂා කරයි. அவசர தீர்மானங்கள் எடுக்காதீங்க. හදිසි තීරණ ගන්න එපා. எவனாவது வந்து வெளிநாட்டுக்கு உன்னை அனுப்புறேன்னா பாஞ்சிக்கிட்டு போகாதீங்க. කවුරු හරි කිව්වනම් ඔබ පිටරට යවන්න කියලා පැනගෙන යන්න එපා. If somebody says I'll send you abroad, don't jump into it. Don't be hasty. Okay? உனக்கு நல்ல தொழில் ஒன்று வாங்கி தரேன் கொழும்புல. කොළඹ හොඳ රැකියාවක් හොයලා දෙන්නම්. பாஞ்சிக்கிட்டு ஓடாதீங்க. පැනගෙන යන්න එපා. I'll get you a better job in Colombo. Don't run. I'll get you a better business alliance. ஒரு நல்ல வியாபாரத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறேன். அவசரப்படாதீங்க. හොඳ ව්‍යාපාරයක් ඔබට පෙන්වන්නම් කිව්වොත් හදිසියලා යන්න එපா. எதற்குமே அவசரப்படாதீங்க. කිසිම දෙයකට හදිසි වෙන්න එපා. நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் நம்ம கடன்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம், வியாதியில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம், பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அவசரம். මම හිතනවා බොහෝ දෙනෙක් ණය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා, ඒ වගේම රෝග වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම හේතුව பவுல் பிரச்சனை. පෞල් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා, හදිස්සිය. Most of us are facing unnecessary problems in life, families and ministries and jobs because of haste. Do you understand? How many of you will say, yes, I agree? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, ஆமா எனக்கும் அப்படிதான் அப்படின்னு? எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් කියනවාද ඔව් ඇත්ත තමයි, මමත් එහෙම තමයි කියලා. சரி, இதுவரை நடந்து விட்டது. මෙච්චර කාලෙ සිද්ධ වුණ දේ අතහැරලා දාන්න. இனி கவனமாயிருப்போம். ආයෙ පරිස්සමින් ඉමු. தேவன் பொறுமை உள்ளவர். දෙවියන් වහන්සේ ඉවසිලිවන්තයන් වහන්සේ. நம்முடைய அவசரத்தால் நாம் நிறைய விஷயங்களை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். අපේ හදිස්සිය නිසා අපි බොහෝ දේවල් නැති කරගනිමින් Our සිටිනවා. God is patient. Okay? And we are losing a lot of good things because of our impatience. So from today, be patient and you shall never be put to shame. நீங்கள் இனிமேல் கர்த்தருக்கு காத்திருங்கள். ආයෙ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බලා සිටින්න. ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீர்கள். කවදාවත් ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. அவசரப்படாதீர்கள். හදිසි වෙන්න එපා. பாஸ்டர், உங்க சர்ச்சுக்கு ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்த உங்களுடைய ஒரு சபை பிள்ளையே ஆர்கன் வாசிக்க வர்ற வரைக்கும் காத்திருங்க. கண்டவங்களையும் வாசிக்க விட்டு கர்த்தருடைய ஆலயத்தை அசுசிப்படுத்தாதீங்க. පාස්ටර්ස්, ඔබේ සභාවෙන්ම දරුවෙක් නැගිට්ටවයි, බෞතිස්මය ලබලා සේවයට සුදුසු දරුවෙක් දෙවියන් වහන්සේ ඕගන් වාදනය කරන්න එවයි. දකින්න කෙනාව සභාවට එන හැම කෙනාම සේවය පාවිච්චි කරන්න එපා. நான் பாஸ்டர் மார் என்று சொல்லவில்லை. பாஸ்டர்லா கேளுக்குவேன். පාස්ටර්ස්ලා කියලා කියෙව්වේ නෑ. பாஸ்டர் පාස්ටර්, உங்களுக்கு தெரியும். கர்த்தர் பேசட்டும். ඔබට දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරමු. எழுந்திருந்து முடிப்போம். අපි නැගී සිට අවසන් කරමු.